Siis hitto, tuohon tulee joku kasvot. Johon kun kattoo. Press enter or spacebar to advance the game text. You can also use the mouse cursor to point and click. Yeah. Dun, 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 dun. Introduction. Massachusetts coast, present day. Massachusetts. Camilla Crescent. Welcome to this month's meeting of the Cape Crescent Historical Society. I am beginning the official minutes now. We're blessed to have everyone with us this evening, Doctor, Todd, Gargan, and you, Camilla, our fearless leader. Ooh, Doctor Ines K. Okay. Where are our manners? Who is this new girl in the back of the room? Oh, this month we have a visitor. Say hello to Pearl Brayshaw. Pearl is... Why don't you tell the group yourself? Hi, my name is Pearl, and I'm visiting Cape Crescent from the city for a while. Tässä on sama toi design näissä hahmoissa, kun niissä... Oh my god, onko tää yksi niistä peleistä, että ne käyttää siis sitä samaa, niinku niillä on samat hahmot, ja sitten ne vaan niinku muuttaa vähän niitä ulkopuolta, että tavallaan pelaat koko ajan niillä samoilla. Siis se on mun mielestä siistiä. Siis kun joku pitää sitä vähän niinku laiskana, mutta se on mun mielestä niin siis siistiä, että se on vähän niinku... Sille, että vähän niinku sama näyttelijä pelaisi koko ajan samaa roolia, tai se, että vähän niinku vaihtuu vaan rooli. Että silloin niinku, että sä tunnistat koko ajan ne hahmot, niiksi mitä aikaisemmissa peleissä on ollut, mutta se on sitten niinku vähän erilainen. Silleen tosi siistiä. I am a social media streamer who focuses on paranormal mysteries when I'm not gaming. Oh my god. Minä? Paitsi että mä en fokusoi paranormaaleihin mysteereihin, mutta voisin kyllä. Then you've certainly come to the right place. Welcome to Cape Crescent, Pearl. Hey, you're E-Girl Pearl. On the internet, you're a big-time influencer. E-Girl Pearl. Ha. Funny. Yeah, that's me. Pearl, dear, if you're interested, you could accompany us on a walk through the Lost Settlement tomorrow. The Lost Settlement is an abandoned Puritan village nearby. According to the legend, the area is haunted. You irresponsible fools shouldn't go in there. Mä en muista, eikö niin oo? You irresponsible fools shouldn't go in there. That place has been under a terrible curse since colonial times. Take it easy, Garden. Even the kids didn't see anything strange during the group's last visit. Sure, I'd love to go. That would be awesome. I couldn't even film it for my stream. Yes, stream! Voikohan se olla tää Pearl kuolee? What's that? At the window! Look! Whoa. No! It can't be! It's the ghost! The ghost of Elias Abel! Elias Abel? From the witch trials in olden times? This is all my doing! Forgive me, Lord! What do you mean, Father? It's a diabolical omen! I warned you! I warned you all! Holy shit, my camera's dead! Oh my god, tos niin minä pörsilee. Oh my god, nyt tapahtuu! Hitto, mulla ei oo kameraa! I said I'd fix it! Are we really being tormented? The ghost. He's gone. Dun dun dun. Se tuli niin sopivasti tuohon hittosaikaan. Oh. Mä kun on suunnitelmat. The following morning. Oh my god, mistä näet, että se Pearl on kuollut? The mystery is solved. Ah? Siis, tää sanoo, että kun aikaisemmin sanottiin, että the mystery is not solved, mutta tässä se osaa, tää detective se, no, the mystery is solved, go fuck yourself yli. The mystery is solved. Hmm? Nothing to see here, detective guy. You and your dog, Leo, can both go home. We were asked to come out at a moment's notice because of a suspicious death. You're too late. The resourceful detective Dudley have already taken care of the business at hand. He says the case is solved. What are we supposed to do now, Cleo? Since you're hanging around, you can both take a lesson from my exemplary investigation. Exemplary.
Do I detect that you're stumped already? What would you like to know first? Ah, just the case. Mä tiedän kontrolli. Alright, detective. Time to listen and learn. No siis... No. You'll get nowhere fishing for compliments from me, detective guy. You and Cleo are an accomplished detective team, and you've solved some challenging cases. However, this is my jurisdiction. This case belongs to me, Detective Dudley, and no one else. I don't care how good you are. I don't appreciate you two being here. Oh. You two being sent here to muck around on my turf. Our location. Where we're standing. Oh my god, mä sain popparia. Popparia. Okay. Where we're standing now is in a park called Gallows Point. The whole surroundings peninsula is called Cape Crescent. Right. Cape Crescent is a small historical village in the municipality of Amisport. On the Massachusetts. Oikeasti siis Massachusetts. Ihan superhankala sanoa. Siis Massachusetts. Aivan niinku katastrofaalinen niinku lause. Tai siis nimi. Massachusetts. Se pitäisi olla silleen jenkki-aksentilla, niin ehkä se osaa. Massachusetts. Ei siltikään. Me tehtiin victim identity. The victim is a young woman named Pearl Brayshaw. Se on se Pearl. Victim. Nyt mä teen silleen, että mä kirjoitan kyllä ylös kaiken, mitä ne sanoo. Tiedättekö, että mä teen sitä virhettä niin kuin äsken, että mä en muistais, mitä ne on sanonut. Yritän kirjoittaa mahdollisimman paljon. She lived in one of the cottages nearby in Cape Crescent. Have you heard of her? My sources tell me that Pearl was something of a popular video game streamer and social media influencer. Nice. That's right, e-girl Pearl, as she was known on Twitch, Instagram, YouTube. The works! Holy shit! She had millions of subscribers. Mullakin on millions of subscribers. Million of 2. Juurikin. Million of 2. Sen verran. Aivan siis Pearl ja minä ollaan niin samanlaisia. Aivan absoluuttisen samanlaisia. Todellakin. Well, not anymore. Cause of death. Okay. I figured it all out. Pearl Brayshaw hanged herself. What? Did you find a suicide note? No, but it's still the only possible solution. There's a rope around her neck, and she's not breathing, case closed. Detective Dudley, sä oot vähän huono detective. If you take a walk around Gallows Point, you'll find Pearl's body. You can confirm what I found for yourself. Okay. Persons of interest. Cape Crescent is an isolated village. The people here are generally well-to-do and want to be left alone. In the village, you'll find Pearl's roommate and her neighbors. Most of them are members of the Cape Crescent Historical Society. When I interviewed them, they all talked about some foolishness with a dead colonial ghost. Utter nonsense. Someone also told me about the young man seen near here around the time of death. Also clearly a fabrication. Mixer's fabrication, I don't get it. I'm ready. This is an obvious suicide, and you really shouldn't just go home. But you really should go home. But if you insist, you can still look for clues on Gallows Point. In the unlikely event that you find something I missed, by all means come back and tell me. But this is my case, detective guy. I'd appreciate it if you keep your mutt out of my way too. Mutt out of my way too. Alright Cleo, let's go find the victim's body. Okay, cool. Varmaan päästään sinne kyllä jotenkin. Oh! There she is! Damn! It's the body of the victim, Pearl Brayshaw. Geez, she looks like she's in her early 20s. Ja se on niinku... Can it really be possible that this poor young woman hanged herself with this rope? No, you're right, Cleo. This rope is old and falling apart. There's no way it would have supported the weight of her body. There's also no rope burn on her neck. This proves it. Pearl Brayshaw didn't hang herself. Detective Dudley is wrong. He's not gonna be happy to hear this, but maybe he'll stop interfering with me now. Oh, damn. Mä arvasin, että siinä ei voi olla keissin kyse siitä. Pääs kattoo. Hester?
The dog's name is Hester. She seems friendly. Why is she roaming around alone in this? What do you want, Hester? I don't have any dog toys. Something tells me this dog is going to be important. I guess we'll be seeing you around. Pitääköhän mä löytää joku dog treat tai joku sellainen. Ehkä me voidaan mennä käymään tosiaan katsomassa sitä ja kertomassa sille heti sille detektiville, koska todennäköisesti tullaan vielä tänne uudestaan. Joo, se on Hessu, kun se on Hester. Totta. Hyvä nimi. Hyvä nimi. Bunikka. Hessu. Niin mä uskon, että kun tässäkin on varmaan niitä dog treatteja, mitä meidän pitää etsiä, niin se on melkein sama tulla tänne myöhemmin, niin sitten ei tarvitse etsiä niitä monta kertaa. I'm not talking to the dog. No niin. Yeah. I found Pearl Prachel's body, and it doesn't look like a suicide to me. She didn't hang herself, Detective Dudley. Of course she didn't. What are you talking about? The rope around her neck is frayed and tattered. It's so old. It may even be an antique. If Pearl had tried using it to hang herself, it wouldn't have been strong enough to support her body weight. When someone hangs themselves, the rope leaves an abrasion on the neck from the body's force, a rope burn. There is no rope burn on Pearl Prachel's neck. This invalidates your idea that she hanged herself. A mere conjecture, detective guy. If you put some effort into exploring Gallows Point, you'd realize how wrong you are. Then you'd see that there is no evidence of another person ever being in the park. Pearl Prachel had to have hanged herself simply because nobody else was here. You and Cleo really need to get a clue. Get a clue, that's it. I'm sure that Detective Dudley is wrong about the cause of death, but we need to find a clue that proves someone else was here. Come on, Cleo, let's go back and look for a missing clue that we must have overlooked. Koira sanois, että get a loo. Se on totta. Niin sanois. Haa. Tai sitten se sanois, että Scooby-Dooby-Doo. Haha. Hauskaa. Oi. There's an engraving on the monument. Active spot in... This man called Elias Abel was hanged here in colonial times. Guess that's why this park is called Gallows Point. What a morbid name. For more information on Elias Abel and the witch trials, visit the Cape Crescent Public Library. Okay, nice. Nice, Elias Abel statue. Onko tämä case file edelleen samanlainen vai pystytäänkö me niinku lukemaan? Tää on edelleen samanlainen, ettei voi katsoa. Joo. Se on vähän sääli. Siis mä niinku, sitä mitä mä olisin halunnut tähän ehkä lisää, olisi ollut se, että ne olisi voinut, että olisi voinut niinku nähdä ne cluesit uudestaan, vaikka se ei kuvana. Että mitä me niinku löydettiin. Koska nyt ei oo niinku taas ollenkaan sellaista. Että minä ainakaan muista niinku noista pelkästään teksteistä, että mikä on se clue, mikä me ollaan välttämättä löydetty. Ja jos se näkyisi vielä silleen oikeasti kuvana tai silleen, että siinä olisi vähän enemmän kerrottavana, niin sitten ehkä olisi kivempi. Se köysi sen kaulassa on ton Eliaksen hirttokäyse. Oh my god, and totta! Se voi olla totta! Eli se on niinku symbolinen siihen Eliaksen kuolemaan, voisiko olla. Joku halusi symboloida sitä. Mut minkä takia tappaa se Pearl? Siinä täytyy olla joku motiivi. Ei, kuka tunsi sen? Se on todennäköisesti sinne. Kuka tunsi sen? Oh. It looks like a religious crucifix somebody dropped by mistake. What's this out doing here on Gallows Point? This clue certainly debunks Detective Dudley's theory that nobody else was on Gallows Point. I should show this clue to him next. Okay. Siis toi on vähän tommonen. Siis silleen, että... Good morning, Detective. I'm so glad you could make it. We need you on this case. I know Detective Dudley can be handful, but deep down he's committed to justice and doing the right thing. Trust me. Detective Dudley hasn't found any clues in this area, but maybe Cleo can. Compared to Cleo, you're a clue-sniffing dog. I don't think us people are very observant. You should explore with Cleo in front. This way, you'll see question mark appearing on the map. Blah blah blah. Clues won't appear if Guy is the party leader though, so make sure you can take advantage of this plan. Joo, no sehän me tiedä. Cool. Ups. Siis Elias tapettiin sillä köydellä oikeesti, sitä muijaa ei. Niin, juuri niin. Siksi, mutta mä uskon, että se jätettiin teko siihen niinku symboloimaan niihin witch trialeihin. Eli se jätettiin tahallaan sen kaulaan siksi, että niinku ajateltaisiin, että
se olisi hirttäytynyt, mutta lisäksi, että se on niinku symbolinen siihen Eliaksen kuolemaa, kun ne muka näki sen ghostin. Tiedätkö? But someone else was here at the park, so I can prove it. Oh yeah? How? The other person who came to Gallows Point left a clue behind. Let me show you. Antique rope. Someone left behind this crucifix. Hey, you're right. What's this crucifix doing here? I don't know that, but it proves that there was another person in the park. Possibly the same person who killed Pearl Brayshaw. Then how did she die? Pearl Brayshaw didn't hang herself from that frayed, tattered rope. Somebody strangled her. Strangulation. That means her death was murder. Dun dun dun. Yes, of course it does. I knew that all along. One of the residents of Cape Crescent reported seeing a young man near Gallows Point last night. Okay. It's probably the same person who dropped his crucifix and who strangled Pearl Brayshaw. Hold on. I think you're jumping to conclusions a little too fast once again. Nonsense. I'm going back to the village to block off the bridge to the mainland. That way our man can't escape. That sounds like a good idea, Detective Dudley. For once. If you and Cleo want to help, you can search Cape Crescent and ask the other residents for information about the perpetrator. There are 7 other residents in Cape Crescent. Each one is a person of interest. Okay, taas on 7. I'll be at the bridge, ready to catch the young man when he tries to flee the scene. But we don't know for sure that the mysterious young man is the killer. The 7 other residents are all suspects too. Se vaan lähtee. Then, when you flush out the culprit, you can meet me at the bridge. I'll make the arrest. Nice work, Cleo. We can take the path back to Cape Crescent and then investigate each person of interest. The park exit is just south of where we're standing. Let's go. Oops. Unlocked a new area. Check the map menu for an updated map. Voidaanko me katsoa? North Gallows Point. Okei, cool. On tosiaan viittoja. It's good to see you both again, Detective Guy. They're really bringing in the troops today for this case, huh? The locals here say the lost settlement is haunted, and I'm not taking my chances. I've been here guarding the entrance all day, and I can guarantee you that nobody's gone in on my watch. If you're looking for Detective Dudley, you'll find him at the bridge. Use the map to find your way there if you get lost. Fine. Oh. Cleo found a clue. It's a key. I wonder what it's for. The clue is saved to your case file. Cleo deserves a treat. Tästä tulee mieleen vähän niinku siis tehty semmonen rumpali, semmonen joku... Oh. Oho. That was a deer. Oh, Hester. Taas. Hei Hessu. Jännä, että se on niinku monessa paikassa yhtä aikaa. Todennäköisesti se varmaan löytää meille jotain cluesia, mä uskon. I can see the Cape Crescent Village Center just up the road. We're almost there, Cleo. So this is the village of Cape Crescent. Despite appearances, somebody in this quiet seaside village is a cold-blooded killer. Oh. Etsitään vähän cluesia aika. Hello, Gordon. Paitsi, että me viimeksi tehtiin se virhe, että me ei menty heti ekaan, mihin me voitu, ja sit me ei nähty sitä. Okei, mennään nyt tähän sitten. Mennään nyt järjestyksessä. Stranger. Doggy treat. No, Cleo, we don't have time to eat now. We're got a mystery to solve. All right, we'll take the doggy back with us. After we solve the case, I promise you get an amazing treat. I bet there are at least 40 doggy bags like this hidden all over the area. Let's see how many we can find. Holy shit! Se on pikkasen enemmän kuin aikaisemmin. The fuck? What was that? Yeah, he just scrammed. Sure, I can talk now that the morning rush is over. The morning rush, eli clearly no one was there. Paitsi se yksi kaveri, joka lähti juoksemaan ihan täysillä pois. Okay.
Suspect added to case file Jill Harding, the victim's roommate and coffee shop barista. Okei. Mun pitää kirjoittaa ylös. My name is Jill Harding and I was Pearl's roommate. She lived with me for a month. Just over a month. Along with her dog. Okei. Se Hester on sen koira. Se on sen Pearlin koira se Hessu. Oh no. Katastrofaalista. I'm renting one of the cottages up the wooded lane to the northwest. Pearl came to Cape Crescent to get out of the limelight a bit. Okay. As a social media star, Pearl got all kinds of attention from the public on the internet, even death threats. Ooh, she was my best friend. About a month ago, she contacted me and said she wanted to leave the big city for a while. I said she could lay low here until the drama she was dealing with subsided. You know she was famous on the internet. She took her career as a social media influencer very seriously, a little more seriously than I'd have liked. Our agreement was that she'd help out with the rent, but she spent all her money on production equipment and in charitable causes. Eli sillä on motiivi, että sitä vituttaa. Ja tääkin ollaan niinku Chelsea. She used her popularity to raise money and help her fans in need. Last month she did a charity campaign for a kid with cancer. Se on aika paljon niinku hyvä. Pearl always meant well. Okay, the ghost. Okay. Ghost? That was her thing. When Pearl wasn't playing video games, she was empathic about the paranormal. When I told her about the lost settlement and the legend of Elias Abel's ghost, she agreed to move in. Last night, Pearl came home from that meeting at the library and was really shaken up. Talking about ghosts was normal for Pearl, but whatever happened this time was unusual. Oh, the cottage is currently locked until I get off work. I'll let you in to look for clues later. Okay, mä pitää varmaan jotenkin odottaa tai ehkä tai. After Pearl came back from the library last night, a couple hours later she left and went out again. Okay. She said she'd be able to take care of the late rent I had been pestering her for, especially since she bought that fancy new camera. Pearl didn't like to talk about money. It was always a touchy subject for her. She didn't elaborate on what her source of income was. I stayed up, waiting for Pearl to come back and bring her share of the rent, but she never returned. Okay. Roy Parker can vouch for me being at home waiting for Pearl. Roy Parker. Suspicions. After Pearl disappeared, her boyfriend Roy Parker showed up at the cottage unexpectedly. Niin, eli Roy Parker on Pearlin poikaystävä. Okay. He said he hadn't seen Pearl since she left the city and moved in with me. He wanted to talk with Pearl about their relationship. I told Roy that I didn't know where Pearl was other than she went out to meet someone. That set him off. Of course, Roy took that to mean Pearl had gone out to meet another. Of course, Roy took that to mean Pearl had gone out to meet another man. He stormed out in the night to go look for her. I don't think Roy is capable of a crime of passion like this, but he was totally irate last night. Irate, okay. I've been keeping my head down here. Have the police found Roy yet? Olisiko se Roy ollut se äskeinen random äijä, joka tossa oli? Okay. Doggy treat! What do you want, detective? Suspect added to case file, Gordon Cutler. Your identity. Excuse me, I already talked to that detective dummy once and he didn't take me seriously. The name's Gordon Cutler and I run Cutler Fisheries. The business has been in my family for 6 generations. But left of the once great family business anyway. As you can see, my warehouse is falling apart. It's shameful. How am I supposed to catch fish these days? Over the last few years, all the fish in this bay have become sickly. Voisiko olla joku... Oh my god. Siis voisiko tässä olla joku sellainen... Koska siis miettikää, all the fish has gone sickly. Et joku liikkaus, että joku niinku... Jotakin on päässyt luontoon. Jotain öljyä tai jotain ainetta, mikä sitten aiheuttaa. Unfortunately, it looks like that poor sweet girl is the latest victim of our village curse. Pearl's body was found near the statue of Elias Abel, right? That's enough of an explanation for me. Since the days of the witch trials, the ghost has been enacting its revenge on our community.
My family always told me to stay away from the lost settlement because of the curse on that place. However, not everyone in the Cape Crescent Historical Society has been so prudent. It seems cruel that Pearl Brayshaw, an outsider who was new in town, should pay the price. You can snoop around all you want, but as far as I'm concerned, that girl was killed by our village ghost. We all saw old Elias last night at the library. He's been tormenting us here since the day of the lost settlement. My ancestors were part of the Puritan mob who had Elias Abel hanged. This is payback. The family business has suffered as a result, but at least I'm still alive. I'm not tempting fate. If I were you, I'd leave ghosts from the past alone too. Mä uskon, että joku pelottelee. You really think I had something to do with that new girl's death? That's something. It so happens that last night I was out talking with Camilla Crescent. After the Historical Society meeting, my buddy Todd Beckett was there too, but he went home early. Camilla and I stayed out until the sunrise. Ooh, okay. I'm playing it safe and staying away. I don't want my body to turn up dead at the gallows point next. Okay. Dr. Ines Keene always seemed suspiciously aloof to me. She still doesn't believe in the ghost. Dr. Keene spends her nights just walking around the cemetery like some kind of witch. Now that's weird. Okay. All for now, sir. Okay. Mielenkiintoista. Ops. Lähti ihan täysillä. Oh, Hester taas. Red, white and blue. Mitä mä päästään tonne? Yes. Ei välttämättä. Mulla on vielä yksi kone, jossa on Windows 7, mutta onko se liian uusi tommosille peleille? Ei välttämättä, joo. Jos se ei toimi suoraan, niin saattaa olla joku kikka, millä saa toimimaan. Niin justiin, mä mietin, että jotenkin kyllä varmasti. Mä ite jos mietin, että mulla saattaisi olla kotikotona semmonen joku oikein vanha läppäri, jos olisi just joku Windows 7 tai vastaava. Niin vois tehdä silleen tupla. Semmosen tuplastriimin taas, että olisi niinku... Siltä se ei vaisi sitä näyttöä ja sitten striimi niinku erikseen. I guess you're new in town too, detective. Okay. I'm Camilla Crescent, and I work as a librarian in our little village, born and raised here in Cape Crescent. My job is to preserve history and to keep our small, quiet village small and quiet. I also run the Cape Crescent Historical Society event in the back room of the library. If you want to learn more about Cape Crescent, there are 3 books about our colonial past scattered in the library. Okay. Good to know, good to know. Pearl said she made videos where she explored haunted places. I gave her some appropriate material to read. She wanted to make a video exploring the lost settlement. It's the area to the east of the city center that's been sealed off. I didn't appreciate Pearl Brayshaw waving that camera around for the whole internet to see, but I'm polite. Frankly, I didn't want e-girl Pearl using her massive popularity to turn the lost settlement into Times Square. Eikö se ole the ghost? Last night was the first time I'd ever seen the ghost. I hope it will be the last. That other cop thought I was making the whole thing up, but seeing is believing. Since this is a public library, we have surveillance videos recording everything on the premises. You're the detective. Go to the meeting room in the back room of the library. You can watch the tape there. Ooh. After the Historical Society meetings, I stayed out late talking with Gordon Cutler and Todd Beckett. Ooh, okei. Okay. Eli Camilla vahvistaa, että siis on ollut Gordon Cutlerin ja Todd Beckettin kanssa. Assuming Pearl Brayshaw wasn't killed by the ghost from the 1600s, I was the one who reported the young man going toward Gallows Point and then running back. Have you found him? Strangers, also stranger. He looked around the same age as Pearl. He ran from the coastal road across the village center. I don't think he saw me and I lost sight of him in the shadows further down the road. Sen täytyy olla se poikaystävä, tai alleged boyfriend. Me ei tiedä vieläkään, se voi olla stalkeri. I know you've gotta find out what happened. Just don't turn Cape Crescent into some Hollywood cop show. Okei, tää ei siis tykkää siitä, että tästä tulisi, että tää niinku nousis otsikoihin tää näiden town.
Look, Leo, it's one of the books that librarian was talking about. Okay, book 3, Cape Crescent Today. Cape Crescent today remains a small village inhabited by some direct descendants of the Pyrenees from the witch trial era. Okay, the lost settlement is still an uninhabited ghost town returning to forest. Nothing but cellar holes and the old Quaker meeting house still standing. Okay. The area is filled with folk legends about Elias Abel's ghost appearings, with the centuries-old curse still cited as blame for recent spells of disease in the vicinity. Cape Crescent locals stay out of the lost settlement for fear of supernatural danger. The Cape Crescent Historical Society meets once a month here at our library. The end. Okei. Mutta se jää tohon, eli sitä voi lukea lisää. Se on kiva, koska siinä aikaisemmassa me ei voitu lukea sitä uudestaan. Tää on book 1. In the late 1600s, there lived a wealthy Quaker minister named Elias Abel. He owned the land now known as the Lost Settlement and built a small church there. Okay. Hello. Led by the jealous leaders of the rival Puritan church, the Cape Crescent villagers sought to seize possession of Elias Abel's land for their own use. Oh, thus, in 1692, at the height of the Salem witch trial hysteria, Elias Abel was accused of witchcraft. Kowtowing to public pressure, even his own congregation turned on him. Oh no. Elias Abel's accusers... Oliko se 1692? Elias Abel's accusers proved that the minister's powerful booming voice and eloquent sermons could only be the work of the devil. Abel was found guilty. What? Mitä? That the minister's powerful booming voice and eloquent sermon would only be the work of the devil. Oh my god, äijä oli liian hyvä työssä. Se oli liian hyvä siinä hommassa. Sitten oltiin silleen, joo. Sori, mut sä oot vähän liian hyvä, niin... Sä oot witch! You're a witch! That's kind of weird. Se on niinku vähän niinku weird. Mut toki, se oli niinku accused, no joo. To be continued. Historical society books are okay. Hyvin mielenkiintoista. Very interesting. Käydään tää läpi tää kirjasto ja sitten lopetellaan striimi. Kun nyt kerta ollaan täällä sisällä. Look, Leo, it's one of the books. Blah blah blah. No niin. Book 2. At the outcome of the witch trial, Elias Abel was sentenced to hang from a scaffold on Gallows Point. Before he was executed, Elias Abel cursed the village. He vowed that no settlement would survive on the land that had been unjustly taken from him. Within 5 years of his death, Elias Abel's curse proved to be true. The Puritans' new settlement was abandoned due to famine, disease, and fear. The new settlement of the Puritans on Elias Abel's land became known as the Lost Settlement and was soon shunned by the nearby villages. Okei, eli porukka uskoo siihen kiroukseen. Read all 3 historical society books in the library. Jep, me halutaan tietää kaikki. Okei, sit käydään kattoo ne security tapesit täällä. Tää on se meeting room. Let's see what's in this computer. It's video footage from the Cape Crescent Historical Society meeting last night. Oh, it's the ghost! The ghost of Elias Abel. Elias Abel from the witch trials in old times. This is all my doing. Forgive me, Lord. Father Michael Wheeler. What do you mean, Father? My camera's dead. I said I'd fix it. Are we really being tormented? Tähän me nähtiin siinä alussa, joo. The ghost? He's gone. That's interesting. What do you make of that, Cleo? Nothing really. Mä uskon, että siihen on varmaan, me pystytään varmaan katsoa tai etsimään jotain siis clueseja jostain ja sitten vertaamaan niitä tuohon. Silleen, että... Vähän niinku siinä aikaisemminkin, kun me löydettiin se joku ihme.
Okei. No niin, no se oli tämä kirjasto. Hyvä. Päästiin semmoseen tilanteeseen. Me käytiin siis tuolla libraryssa ja löydettiin sieltä paljon juttuja. Sitten se stranger lähti juoksemaan tänne jonnekin. Cornerin kanssa me keskusteltiin. Hester on siinä. Käytiinkö me täällä ylhäällä? Joo. Tää on tuttu alat. Käydään siis ihan tuolla vasemmalla siis katsoa, mitä sieltä löytyy. Church of Good Voyage. Huh? No niin, mutta anyway, niin me käytiin, että katsotaan nyt minkälaista niinku täällä on. Nyt löytyy täältä jotain clues ensinnäkin. Tää on nyt se Good Faith Church, eli onko tää nyt sitten se... Ops. Nice. Et onko tämä nyt sitten se church, joka oli silleen sitä Eliasta vastaan? No, käydään juttelemassa ensinkin täällä churchissa vähän. Church Nave. Nice. Tässä on näköjään sama ongelma kuin siinä ekassa pelissä. Eli ekassa pelissä oli ongelmana se, että joka kerta kun me mentiin sisätiloihin, niin se alkoi niinku tälleen, että siitä se vähän tälleen tökkii. Ja mä huomaan, että tässä... Damn! Kiljui siellä hetken momentin. Mut joo, niin kuin olin sanomassa, niin kuin budikko sieltä alkoi rääkymään. Niin, että siis sinänsä vähän ikävää, että se ei ole tosiaan musta eikä mun tietokoneesta kiinni, vaan se on oikeesti siis tästä pelissä. Eli mä katsoin sitä meidän tallennettakin silloin aikaisemmasta pelistä, kun mä oon editoinut sitä tänään, että ihan oikeesti joka kerta, kun me mentiin ihan minkä tahansa rakennuksen sisälle, niin se alkoi silleen tökkimään. Mutta aina kun me oltiin siinä normi niin ulkona, niin se toimi. Eli mä en tiedä siis, onko tää rakennettu tää peli sellaisen niin jonkun enginen päälle, joka ei siis pysty niin jotenkin lataamaan niinku useampaa jotenkin tällä, että jos sulla on niinku monta kerrosta peliä, niin et se ei pysty niinku lataamaan seuraavaa kerrosta oikein, sen takia se alkaa tökkiä. Et mä en siis tiedä, mut se on niinku tosi outoa. Tai sille oudompaa, kuin niinku ei tälle ole käynyt aikaisemmissa. Et se on tässä pelissä ihan ominainen vika. Sanotaanko heitä vaikka näin. Ja. No niin, 10/40, nice. Okei. Clue. It's a recent issue of the Amesport local newspaper. Physician Dr. Ines Keen has recently retired from her local medical practice after many years. Ai niin, meillä oli tää. Meillä on uusi suspekti, eli meillä on Dr. Ines Keen. Mä kirjoitan hänet ylös. Okay. Dr. Keen's retirement comes after a string of local youths were diagnosed with cancer, including several of her patients. Siis elikkä täällä on ollut joku cancer-juttu. Oh wow, elikkä hänen... Oh wow, okei, siis toi on nyt aika iso asia. When asked about whether the child cancer cases are related to the curse of Elias Abel, Dr. Keen did not comment. Ew, interesting. Tanya Nichols, okei. No voimme keskustella Tanyan kanssa. Ai niin, S. Onks tää nyt meidän toinen taitaa olla, I don't know, anything about E-Girl Pearl. I wasn't anywhere near the wooded lane last night. I'm just a local kid saying my daily prayer. What are you, some kind of stalker? Hey, leave me alone. She seems like she's hiding something. Maybe if we find an important clue, we'll be able to get through to her. Oh. Okei, tää on mielenkiintoista. Ja meidän pitää löytää ensin joku vihje siitä, että mitä tässä on tapahtunut. Okei, a clue. Se oli täällä toisella puolella. Ups. Nice. It's the tide table for Cape Crescent. This tells the correct time for high and low tide each day. Oh, tide table. Who would need this and what's it doing hidden down here now? Totta. Minkä takia ne tarvii tide tableen? That's kind of sus. Okei. Okay. Tässä pitää olla tosi tarkkaa, että se menee tähän vihreään nuoleen, että se lähtee ylöspäin. Jos se ei niinku osu tuohon nuoleen, niin sit se on silleen poukkoilee tämä hahmo tässä vaan ihan miten sattuu. Se on tosi ärsyttävää välillä. Tässä on se stranger! Oh my god. Tää on se varmaan se Roy. Holy moly! Who was that? Se lähti taas juoksemaan. Se on ihan varmasti se Roy. Mä oon aivan sitä varma. Father Michael Wheeler. Okei, hän on varmasti meidän yksi suspect. Hello Michael. Okei. In the name of the Father and of the Son and of the
Holy Spirit, amen. Okay. Suspect added to case file. Okay, voyage. Okay. I'm Father Wheeler, and I am the priest of this church. You must be here to investigate the murder. I've been here in this village through good times and bad. Cape Crescent used to be a safe, quiet seaside community. Recently, it's become a sad and ominous place. I can only hope that God has brought you here to deliver us from this crisis. Young Miss Pearl was new in town. She wasn't a parishioner. Parishioner? Mikä on parishioner? Mä ikinä puhuttanut samaa. She wasn't a parishioner. That's weird. I don't approve of talking so openly about ghosts, but in spite of that, I truly hope that she finds the Lord. May God rest her soul. Okay. Whatever we saw last night, it certainly wasn't the Holy Spirit. I can only pray for that horrible spirit of the devil from bygone days to depart this world. Okei. Eli Father Michael ainakin näki, tai uskoo näkevänsä niin jotakin silloin, kun he näki sen ghostin. Muistatteko eilen, kun mä sanoin, että tää crucifixi on tän Father Michael Wheelerin? I was right, okay. I see you found my crucifix, the one I left behind at Gallows Point. Ei se oli Gallows Pointissa. All right, it's true. I can't hide anymore. I did it. I confess. I'm guilty. No olipas helppoa. What? I doubted. I lied. After seeing those poor kids nearby get sick with cancer here, I began to doubt my fate. But now, after this horrible death, of course I have only guilt. This cruel ghost was brought here by God to punish me for my doubts. Okei, eli se ei ole tehnyt sitä murhaa, sitä se ei sanonut, vaan se sanoo, että hän on niinku guilty siihen, että siellä ne lapset kuoli siihen canceriin. Hei, toi on muuten iso motiivi niinku tolle kylälle, koska koko kylä tuntuu uskovaiseen kiroukseen. Eli se kirous tuntuu olevan semmoinen niinku iso asia, joka on niinku kaikkien mielestä, että meillä on niinku kirous, joka on aiheuttanut sen, että siihen kuoli, että lapsia kuoli. Something unholy is going on, that's all I can say for sure. The key to the church tower has gone missing. I am certain that I didn't misplace it. Koska jokuhan on voinut siis viedä sen. There's nothing up there but a beautiful view of the seaside. This might be the key I found. Me löydettiin joku avain. Thanks and God bless. Mut hyvä. Kirkon torniin. Onkohan täällä jotakin, että mistä... täältä. Täältä varmaan päästään sinne. Missä me ollaan? Ai hups. Minun ei kannattaa olla doge ekana, että me nähdään varmasti kaikki nää. The key I found fits the lock. Let's see what's up here. Ainakin täällä on doggy treats. Nice. It's a telescope. Somebody must have used this to spy on someone or something. What are we supposed to look at with this telescope from up here, Cleo? Me pitää löytää joku syy, minkä takia me pitäisi tulla katsomaan teleskoopilla tänne. Ihan varmasti joku tekee jotain shadyä. Aika varma. Täällä on joku hologrammi se haamu. Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis se todennäköisesti oli joku trick, se haamu. Ja se on justiin siihen uskoon, että joku haluaa tahallaan silleen varmistaa, että kaikki tässä kylässä uskoo siihen kiroukseen. Se on tehnyt kaiken takana, se on tehnyt tämän kirouksen. Okei. Ainakin meidän voitaisiin täällä ylhäällä oli jotain. Hester on taas tuossa. Me tiedetään, että Hester on Pearlin koira. Haha, clues. Tää on itse asiassa useampi. What? 1715. Here lies Giles Cutler. Many years ago, he started a prosperous fishing business in this village. Okei. Eli se oli se... Mikä sen nimi oli? Giles, joka aloitti sen. 1692. Here lies Arthur Wheeler. His shining sacred treasure was never found. Onko meillä uusi treasure huntti? Oh shit. Mitenköhän me saadaan se... 1969. Here lies Credence Crescent. Credence Crescent. Vitsi mikä nimi.
She drowned beneath the big stone submerged southeast of the new settlement. Oh, se on hukkunut sinne New Settlementiin. Toi voi olla tärkeä vihje. Ehkä voidaan käydä katsomassa sitä paikkaa, mihin se on mukamas hukkunut. Okei, Hester. These graves were dug much more recently than the others in the cemetery. Totta. Onks niissä jotain, mitä sä haluat siis nähdä, vai? Apparently not. You are correct. Hyvä huomio. Doggy treat. Okei, mä en tiedä kummalle mä en kannattais mennä ekaan, mutta käydään vaikka täällä ylhäällä. Täällä on beach. Taas Hester. Hester seuraa meitä vähän niin joka paikkaan. Mä en tiedä siis onko se vaan sen takia, että ops, meidän pitää löytää sille jotakin. Hänelle. Vai voidaanko me kokeilla sitä? Kokeillaanpa uudestaan. Niin, what's it doing here? Se ainoastaan mitä hän sanoo on se, että se Hester on täällä taas. Joten... Chucky treats. Stranger again! Oh my god, se juoksee koko ajan karkuun. Mä mietin, että pitääköhän meillä olla jotain, että millä me saadaan se niinku kiinni. Että juokseekohan se niinku joka kerta karkuun meitä. Okei. Mitäs täällä takana on? Clue! Da. Okay, what is it? Somebody scribbled down 110 degrees southeast, 10 degrees above the horizon. Tää on se, mitä meidän pitää katsoa sieltä sillä, mikä se nyt oli? Mikä skooppi se on? Varmuudella. These markings look like directional coordinates for orienting a telescope. We found that telescope on top of the church tower. Let's look through it with these coordinates. Mä tiesin. We should do it while there's still enough daylight. Nice. Muista tallentaa aina välillä, jos täällä ei poki... totta, en tiedä, mitä sanoin. Tallennetaan heti. Noin. Nyt on tallennettu. Sitten voidaan käydä täällä kattoon. Lighthouse. Täällä on Dr. Ines, okei. No niin, katsotaan. Dr. Ines, missä sä oot siellä? I hope you've got more sense than most of us around here, detective. Tää on sekin meinaa. Suspect added to case file. Your identity. My name, Ines Keen, and I'm a retired medical doctor. Now, I run this lighthouse. It's a simple life with a lot less pressure. Better for me. Okay. Unfortunately, I don't know who killed Pearl Brayshaw. She's not the first in this village to die young either. Oh, you read that old newspaper article about me? I used to take so much pride in being the town doctor. Leaving my medical practice in this town was the hardest, saddest decision I ever made. I keep going over it all in my head. Is it my fault that I couldn't save those poor kids? I don't know what it was we saw at the library. It doesn't make sense. I am a firm believer in science over superstition. Todd Beckett invited young Tanya Nichols and I on a hike around the lost settlement. That place is big and confusing, but we certainly didn't see any ghosts. It'll take more to make me believe. Se ei usko siihen ghostiin. Niin on käynyt siis yhdessä kiertämässä sitä ja ne ei ole löytänyt mitään. Okay. Your alibi. After the Historical Society meeting, I walked home. My cat can confirm my alibi. Can't you snookums? Snookums. Siinä vasta kissan nimi. Okei, niin alibi on se, että se on kävellyt vaan kotiin. I don't really talk to many people here anymore. After watching those kids get sick, it's just too hard. Can't help but feeling like as a town doctor, I failed. Silloin on ainakin niinku guilty conscience, sanotaanko näin. Does that make me a victim of the curse too? I don't know yet. I've done my own research into the subject to try and make sense of it. Who ever heard of a ghost giving people cancer? My belief is that Elias Abel's curse can be attributed to natural causes. Tää on just se, mitä mä sanoin. Mä uskon, että siihen on ihan selitys. Joo. It's true that the rocky soil in the lost settlement made it hard to grow crops. Food shortage leads to famine, and famine leads to contagious diseases. But the cancer cases plaguing this town today,
That's gotta be something else. Totta. Oi kauhea. Pet the cat. Taas me petattiin kissaa. No. Haetaan doggy bag ja sitten clue. I don't observe anything suspicious about the lighthouse beacon. Maybe it will become important later. Okei. Hyvä tietää, että meillä on lighthouse beacon, jota me voidaan sitten tutkailla tuolta myöhemmin. Okei, lähdetään pikkuhiljaa alaspäin ja katsotaan. Me pitää käydä ainakin se teleskooppi katsomassa, mutta meillä on jotain muita paikkoja, missä meillä on vielä käyty. Muun muassa täällä, eiks jää? Bye! Peurat. Big house. Okay. Nice. Eikö me päästä tästä läpi? Ei. Eikä tästä ylikään. Okei. Okay. Oh, that's nice. Cleo found a clue. Okay. This is a drawing dedicated to the victim. This is a drawing dedicated to victim Pearl Brayshaw. I don't get it. Someone put a lot of care into this art. Okay, se on siis, että dedicated to the victim. Okay. Selvä. Understand. For e-girl Pearl from your biggest fan, Tanya. Oh my god, se Tanya. Tanya Nichols. Joo, mä en muista se sukunimellä, mä voin kirjoittaa Nichols. That's the girl in the church. What was she doing behind the victim's cottage? Tää on victimin cottage. Totta, mitähän se teki siellä? Me ei päästy tähän siis taloon sisälle vielä, koska se oli töissä se roommate. Mutta tää on siis se, mihin me voidaan... Yeah. Okay. The door is locked. The victim's roommate Jill Harding is out at work now. Joo, meidän pitäisi odottaa jonkun aikaa. Selvä. Stalkeri. Jep, mulla tuli kans mieleen toi kyllä kans. Tässä olisi sitten useampi stalkeri kenties. Punikka, jos on näin. Nice. Okei. Tää on varmaan joku Crescent-talo, koska tässä on tommonen... voi hitto, me ollaan jumis. Ei, Hester, voitko mennä pois? Me ei mahuta tästä ennen kuin sä lähet. Noniin, okei, nyt. Ei. Oh my god. Jesus fucking Christ, noniin. Melkein jäätiin jumiin. Kenenkä tää on? This is a Camilla Crescent's cottage. Mä arvasin, että se oli Crescentti, koska siellä oli kuu. Okay, the door is locked. She's out at the library right now. Voidaankohan me niinku tutkia ne myöhemmin, kun ne on niinku kotona? Tässä on paljon enemmän. Tässä on siis selkeästi mietitty tosi paljon enemmän. Siis tähän kakkospeliin. Tässä on selkeästi enemmän sellaisia time juttuja, mitä siinä ekassa ei ehkä ollut. Siinä ei ollut niin paljon sellaisia ajallisesti merkityksellisiä juttuja. Niin. Todd Beckett, at your service. Suspect added to case file. Todd Beckett, okay. I'm Todd Beckett, and this here is my estate. I own Beckett Chemicals in Amesport. What a horrible tragedy. If I can help your investigation in any way, I am at your disposal. Siellä oli kemikaalifirma. I heard about e-girl Pearl's death last night. She was so young, such talent, such charisma. It seems that she finally saw a real ghost. Last night at the library. I guess we were the last to see her alive. Such charisma. Se tuntuu siltä, että se vähän niinku ihaili sitä, mut kuulostaa jotenkin sus. Put it this way, one of my golf buddies is the greediest, most opportunistic real estate developers around. Even he knows to stay away from the lost settlement. That place is forbidden. Mulla tuli mieleen, tää Todd tietää, että jengi on niinku ihan silleen tosi niinku varuillaan tosta Lost Settlementista. Niinku, se on ollut siis vuosikymmeniä, tai vuosituhansia, miten se nyt sanoisi, vuosisatoja. Semmoinen paikka, että ihmiset ei ole halunnut mennä sinne. Niin mitä jos on käyttänyt hyödyksi sitä tietoa, ja se on niinku tiputellut niitä omia kemikaaleja sit omalta tehtaaltaan sinne, niinku ihan vaan siis sinne, niinku saastuttanut ympäristöä, koska se tietää, että sinne ei mene kuitenkaan kukaan, niin että se ei välttämättä jää kiinni siitä, koska kaikki tietää, että se on kirottu se paikka. Ja vaikka sillä jotain tapahtuisi, niin ihmiset luulisivat, että se on se kirous,
Että jos sä vaikka meet sinne ja sairastut, niin ihmiset luulee, että se on se kirous, minkä takia sä sairastuit. Ja ne ei niinku ala epäilemään sitä, koska se on semmoinen kunnon usko. Että se niinku vähän kuin kansan usko, että kaikki uskoo niin. On kyllä tosi sus tää Todd. Niin. Kemikaaliukko on sus. Niin. Mä oon samaa mieltä, Monikka. Ja super sus. Dr. Keen and I recently took a hike back there with some local teenagers. I was all ready to tell my buddy Gordon Cutler that there's no ghost and no curse. I learned the hard way. Could it really be possible that my excursion into the lost settlement is the cause of all this? That we treaded on holy ground and anchored a ghost from over 300 years ago? No. Tää, your alibi. Siis tossa mitä mä toivoisin tohon valikkoon, olisi se, että se aina pysyisi siinä, mitä sä oot just painanut. Koska on ihan sika hankala muistaa just niinku edellinen, että mitä sä oot just kysynyt. Niin se olisi tosi hyvä, jos se niinku, pysyisi siinä. Että jos on vaikka, jos me ollaan kysytty alipista, niin se pysyy alipissa, se voi mennä vaan alaspäin. Koska nyt niinku joka kerta pitää muistaa, että mikä se oli se edellinen, mitä me kysyttiin. Last night, after the meeting, I stayed out late with Gordon Cutler and Camilla Crescent. Okei. Eli se vahvistaa niinku niitten kaikkia alipit. They saw me head home. If I had come back through the village center to kill Pearl Brayshaw, they'd have seen me. Elikkä se meni suoraan kotiin. Okay, interesting. So no, I'm not your man, detective. Okay. Suspicions. Gordon Cutler may seem crazy, but he was right all along. We should have stayed out of the lost settlement. Okay. He's taking his fishing business problems very hard, blames everything on the curse. Understandable that this has been a rough time for him mentally. I just hope he's alright. Okay, interesting. That's all right now. Okay. This is Todd Beckett's mansion. The door is locked. He's outside. Okay. Mansion. Wow. Unohin. Yes. It's a wooden oar used to row a small boat, such as canoe. What is it doing over here, hidden within all this wood? The clue is saved to your case file. Oh, onko joku käyttänyt jotakin kanoottia lähiaikoina? Käyn nyt vähän soutelemassa. Kanooti. Mulla tuli just toi kanootin kapean vesille työnsin. Ja sitten se, että soutaa, huopaa. Jännittäviä aikoja. Okei, no ainakin voidaan käydä tarkistamassa se... Hiikaltaas mäppiä vähän. Press enter or spacebar to A. Toi ei mut ois siis vähän ennen aikaisemmin tarkistellut tuota ollenkaan silloin. No joo. Gallows Point. Okei, missä me ollaan? Tuolla on 1. Ja tuolta me lähettiin. Coastal Road, Village Center. Sitten me mentiin. Oliko se käyty tuolla alhaalla 4, eli Bridge to Mainland? Siellä me ei mun mielestä ehkä käyty. Bridge to Mainland kuulostaa oudolta. Sitten Church of Good Voyage. Siellä me käytiin. Cape Crescent on 6. Joo. Puritan Cemetery. Siellä käytiin. Wooded Lane. Wooded Lane. Käytiin. Siellä oli sitten se kaveri, just äsken missä me käytiin. Sitten on Beach. Siellä käytiin. Sitten käytiin Lighthouse Pointilla. Ja Lighthouseissa oli sitten sisällä, niin siellä oli se Lighthouse ja Lighthouse Beacon. Ja me käytiin molemmissa. Meidän pitää mennä sinne, kun se oli, missä se oli? Se oli se kirkon yläpuolella. Joo, sinne meidän pitää mennä. Sitten, Coffee Shop, 10. Niin se on tuossa, joo. Church Nave. Käytiinkö me siellä? Joo, siellä me taitiin käyty. Kyllä se oli se Church Naven yläkerrassa on se 15 on se Observation. Joo, sinne me pitää mennä. Okei, kyllä me mun mielestä käytiin aika lailla kaikki. Meeting Room. Sielläkin käytiin, joo. Lighthouse, joo kyllä. Me ollaan käyty aika lailla kaikissa näissä, mitä nyt ainakin tässä on meidän mappi auennut. Toki mä en tiedä, onko vielä jotain paikkaa, joka meillä on jäänyt avaamatta. Mutta nythän me nähdään, kun mennään alaspäin. Käydään ensin katsomassa täällä Churchissa nyt kuitenkin se. Observation deck.
It's a telescope. Somebody must have used this to spy on someone or something. Let's see what we can find looking through this telescope with the coordinates on that piece of paper. Mielellään. Oh my god. Siis vitsi, tässä on tosi huono penkki. Mun selkä menee ihan superjumiin. Au. Ihan raihnanen olen. Tää. Ihan katastrofi. Mulla on ikävä mun pelituolia. Nyt. 110 degrees southeast, 10 degrees above the horizon. Due north is here, so... The telescope coordinates point to the lost settlement! Gee, this is underwhelming. I don't see what's so special about this view. It's just a rock that's been partially submerged by the ocean tide. Why would anybody spy on this? But somebody did. Maybe se, siis ehkä sitten, kun se, että ehkä toi kivi... Look through the telescope during the daytime. Ehkä mä pitää katsoa yöllä. Niin justiin tide, niin kuin punikko se, koska mä uskon, että siis se tide, kun me saatiin se tide schedule, niin se näyttää sit, kun se niin kuin laskee, vesi laskee. Niin, siellä näkyy jotain, just niin. Mutta apparently tässä on daytime ja nighttime erikseen. Koska tuossa sanottiin, että look through the telescope during daytime. Mutta mä en tiedä, miten me siis triggeröidään siis nighttime. Pitääköhän mä tehdä niinku joku spesifi juttu? No, ainakin voidaan siis kiertää kaikki vielä kerran ja käydä läpi, ettei me nyt varmasti olla missattu mitään. Koska sehän sanoo... Tai kysyy siitä paperista. Halo? Ajaa kiinni joka ikiseen nurkkaan tää koira. Excuse me, Tanya. Sorry to bother you. Is this your drawing? Da-da-da-da. Okay. Tanya. Hey, how'd you find that? I recovered from the outside of the victim's cottage. This is a murder investigation, so I suggest you cooperate. Jep. Sä oot nimenomaan tällä hetkellä aika sus. Suspect added to case file. Tanya Nichols. No niin. Local teenager and huge Pearl Brayshaw fan. Your identity. You're right, I'll talk, I understand. No niin. My parents have been so preoccupied with my brother since he got sick. It's actually nice to talk to someone. My name is Tanya Nichols, I'm 15 and I live here in Cape Crescent. Oh yeah, and I'm the biggest E-Girl Pearl fan ever. I'm obsessed. I watch her stream religiously. Okay, the victim. E-Girl Pearl was a saint. I can't believe she was here in our village this whole month and I didn't know. Recently, my brother was diagnosed with cancer. I posted about it on social media. Oh. Tanjalla on motiivi, koska siis sen toi veli oli saanut cancer. Mutta mä mietin, että voiko se olla niinku motiivi Pearlin tappamiseen, niin ei ehkä. Most popular influencers don't pay attention to their fans and only care about their popularity. Pearl was different. When Pearl found out about my brother, she used her stream to raise donations to help my family cover our expenses. I know Pearl had her own problems too. She was very open with her fans, but she always put others first. How she could turn up dead like this is unbelievable. Okay. Se itsekään oikein usko siihen, että minkä takia se on kuollut. We learned about the ghost of Elias Abel in school. I was hoping Pearl would do a show about the Lost Settlement. I went on the tour of the Lost Settlement with Mr. Beckett and the Historical Society group. We didn't see anything. I was gonna write to Pearl and tell her not to waste her time. Okay. I'm a little embarrassed about this now. I found out at the library that E-Girl Pearl was in town. When she left the library last night, I followed her home. Yeah, stalkeri. Wanted so badly to meet her, but I could tell from her body language that she was not happy. No, en yhtään ihmettele. I stayed outside her cottage. I could hear her arguing with her roommate. Then she left abruptly and went back out into the night. Siis sehän sanoi kans se roommate, että ne oli niinku, että se oli vaan ollut joku hetken aikaa, mutta niillä on ollut siis argument. I knew something was wrong. I could have stopped her. I was too nervous. If only I'd had the courage to speak to my hero. Now I'll never get the chance. Okay. I don't know what happened, but I can tell you what else I saw. Ooh. While Pearl was at the library meeting, I waited out on the beach. That's when it happened. Okei. Okay. Ota, elikkä sillä aikaa, kun Pearl on ollut siellä library meetingissä, tän Tanya on ollut beachillä. Okei. Okay.
Some kind of light was shining from the water to the window in the back room of the library. Oh my god, se on niin... Ne käyttää sitä lighthousea siellä, että sillä teki sen ghostin. But it was too dark to see clearly. Floating barge. Oh my god, se on joku... Siis joku on mennyt jollain kanootilla sinne keskellä jotain vettä. Ja sit sieltä heijastanut jotain. Se on joku mirror tai kuva, johon se on reflektoitu se valo. Niin että se on heijastanut se ikkunaa. Holy shit, siksi se oli siellä se mela. When I came back this morning for another look, it was gone. Koska se ei ollut enää näkyvissä aamulla. Tai niin. Tai sit joku ei vaan oli melonnut itsensä pois sieltä. What do you make of this, detective? Okay. Fingers crossed. Okay. That's it, Cleo. We talked to all 7 people in the village. Ooh, okay. But the 8th suspect is still at large. We might as well report back to Detective Dudley. Okay. I wonder if Detective Dudley has had any better luck finding the suspicious stranger. Let's ask. Se onkin tuolla. Tälle detectivelle. Well, Detective Guy, you've explored the whole village and met everybody, but we still haven't found our man. You let me down. Our mysterious stranger could be anywhere by now. Unless you can find our suspect, I'm afraid the trail has gone cold. Can you find the stranger? Yes. Don't worry, I think I can locate him. Se on literally tuossa vieressä. Show me. Good assistance, detective. I've got him, and I'll take it from here. Young man, I'm arresting you for the murder of... Hold on, I can explain my actions. I guess I have no choice now. Detective Dudley, why don't you let me speak to the suspect first? We still don't know that he's the killer. He was seen near the crime scene, and he's been hiding from the police. That's enough proof for me. I'm sorry, I'll talk. Please give me a chance. Sun ei olisi kyllä kannattanut juosta karkuun, se on ihan totta. Alright, Detective Guy, go ahead. But I'm not letting him leave the area. Damn. Dudley Ox, okei. Niinpä se kun leiturilla seisoo sen vieressä, mutta okei. Nyt on ilta. Jesus fucking Christ, me voidaan tehdä niin. Okei, Roy Parker. I knew it. It's Roy Parker. Nice. I'm deeply sorry for making things so difficult. I'll tell you everything now. I'm no stranger. My name is Roy Parker, and Pearl Brayshaw was my girlfriend. I came here to visit her last night. Okay, eli se ei ole mahdollinen poikaystävä, se on poikaystävä. Pearl and I had been together for a while, and I wanted to see her. I showed up at her cottage late last night as a surprise. The victim. Everyone knew her as E-Girl Pearl because of her social media limelight. She kept me a secret from fans. It was hard for me. All these fans on the internet doting on her put a strain on our relationship. Finally, some obsessed stalker fan found out about me and then they doxed her. She constantly got harassed by angry fans. Oh gosh. If only I could have protected her. Damn. Pearl and I used to go ghost hunting for her stream. Who do you think held the camera for her? Okay. Totta. The camera, that's it. Where's Pearl's camera now? Oh my god. Missä on Pearlin kamera? Now you'll see why I've been hiding. When I found her dead body, I knew I'd be the suspect. Jill said that Pearl had gone out to meet someone. She was vague about the details. Jealously, I assumed it must have been another guy, so I went out looking for Pearl. Somehow, I stumbled onto Gallows Point. That's where I found her. There I was, standing over my girlfriend's dead body. My first thought was that she'd killed herself, seeing that rope around her neck. But that didn't seem like the Pearl I knew. When I looked close at the rope, it didn't seem right. That's when it hit me. I realized what a jealous rage I was in. I didn't know what to do. I realized that it looked like I had the motive and opportunity, so I fled from the scene of the crime and I went into hiding. I didn't kill Pearl Brayshaw in a jealous rage, detective. Niin, eli se motivoi se, että se uskoo, että se oli niinku, että se petti sitä. Interesting. Pearl's camera memory chip. Oh! Pearl's camera memory chip stores the footage from each of her shoots before she uploads it.
You should look for Pearl's camera. She usually took her camera with her. She might have recorded something important. Pearl's new expensive camera was in her bedroom back at the cottage. It's probably still on the tripod. Eli meillä on yksi syy, minkä takia mennä käymään siellä niitten kotona. Come with me, I'll take you there. Oh no, you're not going anywhere. What if you run away again? We still don't know you're not the killer. Very well, Jill should be done with her work shift at the coffee shop now. If you go to the cottage, she'll let you in. Please, detective, find Pearl's camera. It's the only way to show I'm innocent. Okay. Sorry for your loss. Okay. Oh. Elias Abel, beware my curse. Hei, taas se sama urkusoundi siitä aikaisemmasta pelistä. Me rakastetaan pelejä, joissa käytetään uudestaan samoja soundtrackeja. In this part of the story, our detectives may get ambushed by the ghost of Elias Abel while Oh my god. Elias Abel's ghost will chase you. If the ghost catches you, something bad will happen. So watch out. Oh my god, tästä tuli kauhupeli. Holy shit. Choose your difficulty level up for ghost chase gameplay. Laitetaan easy. Are you sure? Ollaanko me varmoja, että me halutaan easy? Nope. Laita hard. Nope. Yes. Easy is fine. Jännäks menee? No älä! Clues won't appear in an area while the ghost is chasing you. Okay. To escape from the ghost, exit the area by finding a green arrow. Don't forget to save your game and take advantage of multiple save slots. Holy shit, tästä tuli kauhupeli. Apua, mitä hittoa? Mä en oo yhtään varautunut. You unlocked a new area. Check the map menu to update it. What do you mean? Holy me ei voi mennä libraryin niin tonne ei voi pääse nyt, koska onks tässä... Okei. Voikohan se chaseata meitä täällä niinku... Ei se varmaan, että asuntojen sisällä chaseaa meitä. Kuitenkaan. Okay. Interesting. It's some antique rope. This looks like the same frayed, tattered rope that was found around Pearl Brayshaw's neck. No niin, cool. Gordon alkaa näyttää vähän suspiciosilta. Okei, mun mielestä meillä ei ole mitään sanottavaa Gordonille tällä hetkellä, niin eiköhän jatketa, mutta kiva siis meidän... Holy shit, siellä se on. Näittekö te sen? Tuli kunnon tommonen chase-musiikki. Okei, mihin me oltiin menossa? Meidän pitää päästä tänne, Wooded Lane. Eli meidän pitää jatkaa ylös ja sitten mennä tonne ihan vasemmalle. Eli ylös ja vasen. Sitten tullaan tonne. Mistä se on? Hello! Okei, bye! Okei. Mä pitää päästä noihin taloihin, niin mennään uusiksi. Oi vitsi. Onko se nyt täällä koko ajan? Okei. Mä seivaan tän nyt. Save station. Hittoa! Niin siis mitä hittoa oikeesti? Oh my god, se on just niissä paikoissa tietenkin, mihin pitää mennä. Totta kai, koska... Miksei? Understandable. Tää väistellä. Okay. Good evening, Detective Pearl. Pearl's bedroom is on the left. Oh, the camera. You're looking for Pearl's camera? She always kept it on the tripod in her bedroom. Okay.
I don't know what Pearl saw at the library, but something strange is going on in this village. I came straight home when my work shift ended and I'm not going outside until daylight. I want to live long enough to do something with my life besides work, a boring life. I'm gonna find a way to make a difference, like Pearl did. Okay. I heard that the police caught Roy Parker trying to leave town. I don't know. Hei, me oltais ehkä voitu kysyä siltä äijältäkin nää kaikki. Sillä varmaan. Onko Jill vienyt sen kameran? Wow. Joo, mä mietin kanssa, kun sä ei ainakaan näit tossa. Did you kill her? Come on, detective. Pearl was my roommate and best friend. You think I'd kill her just because the rent was late? Did you kill her? That's all for now. Cleo found a clue. This is Pearl Bradshaw's. Mä en tiedä, miksi mä haluan sanoa koko ajan Bradshaw, mutta siis on Brayshaw's camera tripod, but there's no camera. Where's the camera? Maybe her roommate Jill knows something about the camera's whereabouts. Okei, mä kannattaa ehkä kysyä siltä uudestaan. Pearl Brayshaw's diary. Yes, pakko lukea, koska se on... 2 months ago, I'm learning that being famous isn't all it's cracked up to be. Oh. Okei. Täältä saattaa saada lisätietoa. Mä mietin... No joo, mä voin tuohon kirjoittaa sit. Ever since that picture of Roy and I got leaked on social media, the harassment doesn't end. They even found out where I live. Oh, last month, I've decided to leave the city and move in with my friend Jill in her small village of Cape Crescent. There's a local legend about a witch trial ghost, which could be fun to investigate for the stream. Awesome! I'm still getting hate mail from possessive parasocial fans. This whole thing feels like a witch hunt of its own. Unfortunately, I'm the witch. This month. I used the rent money to buy that expensive camera. I shouldn't have done that. Jill is right to be annoyed. Toi on kyllä huonoa, tai siis miettikää nyt. Se ei auttanut yhtään sen kaveria. Use the rent money to buy a camera, silleen... Hester's new pink dog toy that I bought recently got lost too. Hester's new pink dog toy. I've searched all over the cottage and the yard, but it's nowhere to be found. Fortunately, it looks like I found a way to make some money quickly, but I'm not sure if it's the right thing to do. Oh, found a way to make money quickly. Toi on vähän sellainen niinku sus juttu. Even in spite of everything, I'll still do anything for my fans. If it wasn't for them, I'd still be slinging lattes. Slinging lattes? Making lattes? I owe it to my fans to be a positive role model. How will those kids out there feel if they knew I did this? I'm not sure what to do. That's her last entry. Oh. Tuntuu, että se otti tosi isosti sen, että pitää olla niinku täydellinen. But nobody's perfect. Vai mitäs menee se biisikin? Okei. Nyt lähdetään. Sitten se tulee uudestaan se kaveri. Ei tullutkaan. Okei. Interesting. Mä yritän katsoa, jos me löytäis se dog toy. Se Hesterin dog toy. Okei. Camilla tykkää vissiin olla aika pimeässä, kun täällä on yhtään valoja päällä. Oh. I hope you can solve this case soon and without drawing too much attention. I'm staying in here with my plants. Whatever we saw last night, it can't mean anything good. My ancestor drowned near the lost settlement because of the curse. I'm not messing around with any local legends today. I'm planning to write a new chapter of the town history book when this is all over. Just keep the press out of all of our nice quiet community, alright? Alright. I heard that the police apprehended that outsider. The description matches the guy I saw last night. Have they charmed him with anything yet? Charged. Charmed. I want charged. I assure you that I didn't have anything to do with Pearl Brayshaw's death. I wasn't thrilled about the idea of her making videos in the lost settlement and getting millions of views. I grew up in a Cape Crescent and all I want is for this town to stay nice and quiet like it's always been.
Now that the news of her murder is going to appear in the headlines, I suppose it doesn't matter either way. Thanks and stay safe. Bradshaw. Holy shit. Kiitos, hei. I was too scared. Okei, minä mietin vaan siis... Pitääks meidän käydä siellä mansionissa vielä? Eikö se mansion ollut tässä sisällä myös? Siis on. Se on tuolla niinku täällä. Mikä tää on? Täällä 2-3 eikä? Beckett Estate. Joo, meidän pitää mennä sinne vielä käymään. Se on tossa vieressä. Pitäisikö tallentaa? Joo, vois kyllä. Vois kyllä tallentaa ihan vaan, että jos me jäähän kiinni. On vähän scary. Okei. Okay. No, eiköhän mennä. En mä nähnyt sitä kummitusta. Okei, okay, fine. Wow, okei. Okay. Tää on kyllä... Nice. Oh, this is a metal detector. I don't see what we need this for right now, though. Oh. No hyvä tietää. Eli tässä on siis metallipaljastin täällä Toddin asunnossa. Good evening, detective. What news of the case? This whole ordeal has made me into a believer. I value my life, so I'm staying away from the lost settlement. Of course, I'll do what I can to help rebuild this community. I heard that the police have found a suspicious person. Did they make an arrest? I didn't kill Pearl Bradshaw. I wanted to hire her. Oh! I wanted to hire her? Todd halusi palkata sen. Okay. My firm has been looking for a fresh young face to appear in our infomercial videos. Tää on varmaan se, tämä found a way to make money quickly. Se oli, että Todd meinas palkata sen. Niin, sokeripappa just. Siis E-Girl Pearl could have been our perfect commercial pitch girl. Oh, she turned my offer down. Cold turkey though. That girl didn't have any kind of sense for money. Okay. Hups mä kysyin tätä jo. Joo. Okei, no. Ainakin voidaan käydä täällä ylhäällä. Ei voidakaan, okei. No nyt me pitää mennä ulos takas niin. Saves game. Mä vaan mietin, että siis mihin mä pitäis mennä seuraavaksi? Me ollaan nyt käyty niinku... Pitäisikö mä mennä tonne kirkkoon? Käy kysymys sieltä niiltä muilta kaikilta, että mitä kuuluu. Nice. Ihanko niinku tosi hauskaa. No, eiköhän mennä. Shit! Jätinkin. Jätinkö mä siis niinku tänne, jouduttiinko mä vaan tuleen tänne takas? Vai siis... Niinku pitääks mä nyt tehdä kaikki uusiksi? Ja sitten file 4. Noniin. Kokeillaan uusiksi. Hups. Mä olin hakemassa tota dokitriittiä. Priorities guys. Okei, no mä en siis tiedä. Come on. Hyvä, tuu tänne. Ei me päästä täältä. Voi paska, me ollaan jumissa. Siis tästä ei pääse alas. Holy moly. No niin, ja uusista. Tää käy uudestaan se Doggy Treat. Hetkinen, nyt se ei tullu. What? Onko se random joka kerta? Eikä se on random joka kerta tai jotain. That's weird.
Okei, no ei siinä tää oli paljon helpompaa, kun ei tarvinnut väistellä sitä, mutta siis... Mä en tiedä, että se voi tulla talon sisällä. Mitä hittoa? Bye! Again? I don't know. What the heck? Ei, miten se voi tulla siellä kirkossa talossa? Oh my god, pitääkö me vaan siellä juosta sinne ylös? Totta se ei mikään bugi on. Niin siis mä mietin kanssa, että voisiko se, koska siis hetkinen, jos se voi tulla siellä kirkon sisällä tolleen, niin miten me päästään sinne katolle kattoo, että mitä siellä on, koska... Niin no ehkä meidän pitää vaan mennä, tiedätkö? Ehkä me pitää väistellä sitä siinä kirkossa. Ja mennä siihen ylös mahdollisimman jotenkin nopeasti. Holy shit, vähänkö niinku mahdotonta. Okay, chilling diary. 2 months ago, I betrayed my best friend. I was the one who doxed Pearl and leaked the photo of her boyfriend. Holy shit. Siis se oli Jill, joka liikkasi sen foton. Se on kateellinen. Jill on kateellinen. Kateellinen Pearlille. Liikkas kuvan Pearlista ja boyfriendistä. Siis oikeesti toihan niinku siis tommonen niinku puukotus selkään, tiedättekö? Koska sä niinku, noihan sellaiset, että sä niinku luotat sun niinku joihin kavereihinkin tosi paljon, niin että sä oletat, että ne siellä ensimmäisenä on niinku julkaisemassa jotain sun kuvia silleen niinku salaa. Niin toi on oikeesti tosi kova niinku silleen selkään puukotus ihmiseltä. Niin sikaakka, chill, how could you? Just niin. It's not fair that she gets to have all these fans and also have a great relationship. Se on niin kateellinen. Jillin motiivi on kateellisuus. Last month, some jealous petty friend I am, todellakin, Pearl is moving in with me here. I haven't told her what I did. I see how much she cares for her fans. At least Pearl being here will break up the monotony of my boring job. This month, if I had a devoted guy like Roy Parker, I'd treat him better than she does. Oh my god, mitä jos se tappoi sen Pearli, että se sais sen poikaystävän? Holy shit, se olisi kyllä niinku next level. Somejulkiksen asuinpaikka vaan julki. Niin, eikö ois karseeta? Doksauskin ihan vitun laiton. Niin justiin. Se siis aivan jotenkin ihan hirveetä. Pearl hasn't paid the rent. She bought that expensive camera for her stream instead. I can't let Pearl find this diary, so I am gonna take it with me to work. I hope I don't lose it. That's her last entry. Okay, save. Okay. No siis, no ei meidän siis auto oikeesti mennä, kun sinne ulos yrittää päästä sinne kirkkoon silleen, että me pitää vaan väistellä sitä hiton ghostia, koska sinne meidän pitää päästä. Se ei ladannut juoksukohtaa. There he comes. Oh shit. Nyt se ei oo täällä. Holy shit. Ehkä se oli bugi. Koska tää father on täällä. Ei se voi tulla tänne se ghost, koska tää father on täällä. Se oli varmaan bugi oikeesti, koska siis silloinhan se olisi niinku näkis tämänkin. Tai siis tiedättekö? Oh my god. Aiheen puolesta striimiin sopiva peli. Joo, eikö? Aika hauska. What brings you to my church at this late hour? A ghost. Se oikeesti literally the ghost. Me niinku juostiin pakoon, sitä tultiin kirkkoon. Niinku turvaa. Se oli niinku literally the ghost. Et mikä sut sai tulemaan tänne? The ghost. My faith will keep me safe from any devilish ghost. I'll never doubt again. I vow to say aloud so I can perform the communion ceremony for Tanya's sick brother next week. Mä yritin painaa sitä toista. Jesus fucking Christ. Did you kill her? No, detective. I didn't touch Pearl or her camera. Mistä sä tiesit, että sillä oli se kamera mukana? Oh my god. Father, you're so freaking suspicious. Mä uskon, että sä oot tehnyt jotain pahaa. I'll admit that I think it's blasphemous
blasphemous for her to talk to young, impressionable minds on the internet about ghosts. The Bible says, "Thou shalt not kill," and I take the word of God very seriously. God bless. Mä en oo ihan 100 varma nyt tästä, mitä sä sanoit, mut fine. It's a telescope somebody must have used to spy someone or something. Let's see what we can find looking through this telescope with the coordinates on the piece of paper. Yes. Kyllä, katso sinne. Oh, it's too dark to see anything now. Me tarvitaan sitä valoa siitä lighthouseista, että me nähdään sinne. Holy moly, mutta me ei päästä sinne lighthouseen sisälle. Ups, sieltä se tulikin. Siis mä mietinkin sitä, että minkä takia täällä Villagessa oli noin paljon kaikkia tosiaan aitoja ja muita, niin se oli varmaan just ton takia, että niinku, kun se ghost seissaa, niin sit se voi, että se jää jonkun aidon taakse ja me päästään juokseen se ohi. Mut joo, aika hauska. Oh my gosh, it's a ghost! Oh, never mind, you two startled me. Do you believe me now, detective? Won't you? My ancestors were part of the Puritan mob during the witch trials, after all. You won't see me set one foot outside in this accursed night. This area was haunted in colonial times, and it's haunted now. How can I restore the glory of my family business when I'm living in constant fear of this ghostly curse? How many times do I have to tell you? She was killed by Elias Abel's ghost. First the fish in the bay got sickly. Niin tää. First the fish in the bay got sickly, then those kids got sick. Now Pearl Brayshaw's death. Tää on kaikki oikeasti, niin että mä uskon, että siis Pearl Brayshaw's death on ehkä niinku siis murha. Tai se on todennäköisesti ja ehdottomasti murha. Mut niinku noi kalat ja sitten noiden lasten niinku mä uskon, että liittyy siis kemikaaleihin tai johonkin vastaavaan. Ne on mun mielestä siis absoluuttisesti selitettävissä. The rope found on her body matches the rope found here in your warehouse. Pearl Brayshaw was hanged by a vengeful ghost from the witch trials. Go ahead and look me up for if you think I'm crazy. I don't have to listen to this. Okay, be careful. Nyt täällä ei oo enää sitä tyyppiä. Se tarkoittaa, että me voidaan kiertää tää paikka ja katsoa uudestaan, että jos täältä näkyy jotain. Koska se sanoo, että niinku noita vihjeitä ei tuu, jos se on tällä alueella se ghost. Niin meidän kannattaa kiertää tää nyt tää alue, niinku joka paikka. Entä jos löytyy kysymysmerkkejä? Okei. Okay. Koska ne ei muuten tuu näkyviin, jos ghost on täällä jahtaamassa meitä. Niinku esimerkiksi mä mietin just Tide, että Tidehan olisi voinut niinku näyttää meille jotain täältä. Tai ehkä me oltais löydetty se koiran lelu tai jotain, mutta ei näköjään ei täällä ole mitään. Joten, eiköhän mennä tänne. So close, yet not so close. Oliks näiden ylös? Noin. Melkein jäätiin jumiin. Okei, no nyt ollaan täällä. Mä en siis tiedä. Täällä nyt ei oo sitä ghosteilua, kiitos. Ois aika ahasta. Ducky cheats. Okei. There's an engraving on the monument. At this spot... niin me luettiin tää. At the spot 1692, Quaker minister Elias Abel was hung by the Puritans for the crime of witchcraft. Joo. Tämähän me siis nähtiin kyllä. Nyt se vasta meni tälleen pois. Okei. Me luettiin tuo kyllä, mutta se ei aikaisemmin mennyt niinku pois toi kysymysmerkki. Täällä ei oo kyllä mitään. Okei, voidaan tallentaa. Tää oli ihan hukkareissu tulla tänne. Nää on vähän silleen nyt, että miksi me saadaan näistä tiedot, niin en tiedä. Dr. Ines on täällä. What are you doing here?
Fancy meeting you here, detective. No, fancy meeting you. These fresh graves are the graves of my former patients. I tried my best to help them, but I was unable to find a cure. Sometimes all that death can make you feel numb. That despair can be overwhelming. Some of them were neighborhood kids, and they were my friends. Now all I can do is talk to their spirits at night. That's why people say I wander around the cemetery at night. This is my way of making peace with the dead. Niin, cancer killed these poor children, not some ghostly curse. Joo, se ei usko. Tää on non-believer. I hope you've got the brains to get to the bottom of this mystery. You know, your determination and tenacity have inspired me, detective. Both of you. You and Cleo aren't giving up on solving the case, and I won't give up being the doctor for this town. I'm still gonna do everything I can to help this village. No more hiding. Joo, kysyin se. Oi, alkaapa väsyttää. Meillä on vielä tunti aikaa. Ja nyt vielä voi väsyttää, kun kerta on tunti aikaa. Herjanen aika. Tarkoittaako se, että me voidaan tutkia näitä recent gravesia? Ei vissiin. Mä mietin siis sitä, että voisiko olla motiivina joku sellainen, että jonkun tyypin, tai siis jonkun pikkusisko tai veli tai joku siis... Oh my god. Jonkun pikkusisko tai velihan sairastui. Se oli sen Tanjan. Tanjan veli sai syövän. Oh. No kai meidän pitää mennä sitten tonne ylös. Täälläkin on rauhallista. Okei. Nice! It's some waterlogged wood that must have drifted ashore this evening. It looks like part of some kind of makeshift barge that was floating out in the bay. Nice. Sehän oli se, minkä ne näki siis. Kuka sen olikaan nähnyt sen floating out in the bay? Oliko se Tanya? Koska siitä voidaan kysellä siltä vähän lisää siihen liittyen. Okei. No mä nyt tallennan varuille, että jos se onkin yhtäkkiä tuolla se ghost, niin me jäkkii, koska toi oli ohut alue seuraavaksi, niin... Okei. Okei, cool. Onneksi. Tää on niinku nimittäin niin pieni kävely, tai tässä on tosi vaikea kävellä. Holy shit! Oh my god, mä säikähin tota ihan sikana. Siis mä katoin tonne niinku Tanjaa ja mä näin, että se liikkui, tuli tonne tyding! Oh my god, mun sydän hyppäs kurkkuun. Hitto, ei noin saa tehdä. Vitsi. I can see all the way to the village center looking here to the south. It makes me think. I came here to get a closer look at the lighthouse, but that's not what I saw last night. Okay. I know it's dangerous here at night, but I've gotta help Pearl like she helped me. The light shining towards the library window was something different. Oh, se sanoo siis, että se ei olisi ollut toi... se sanoo, että se oli joku muu kuin tää lighthouse. Se valo, minkä se näki. You're asking if I killed E-Girl Pearl? No way! I'm her biggest fan! I admit that I followed her home from the library and I waited behind her cottage. I may be a bit of a creepy stalker, but not a killer. Kind of creepy. Joo, niin mäkin uskon. En usko, että se oli toi superfani. Joo, mutta kyllä. Eli se, joo. No me saatiin ainakin selville, että se valo niin ei välttämättä tullutkaan tästä lighthousesta. Okei, no tää nyt on rauhallista. Mä en tiedä siis onko nää alueet rauhallisia siihen koko ajan, koska tässä on noita tyyppejä. Todennäköisesti. Tääkin on rauhallinen. Miksi ihmeessä? Okei. Me ollaan kysyä tätäkin. You're saying Pearl's camera isn't on her tripod in the bedroom? That's weird. Last night when I opened the door to this cottage, Pearl's dog Hester came bounding outside. The dog had something in her mouth. It must have been the camera. Hester ran east down the street in the direction of the cemetery. Maybe the camera's still there. Oh. Do you think Pearl might have recorded a clue on her camera? I don't know. Okei, Ines. Eikö oo tää? Joo. Oh! Oh my god, punikko. Hitto, onko se silleen, että meidän pitää vaan mennä niinku järjestyksessä niitä ihmisiä, että onko ne nähnyt sitä koiraa?
Mulla ei tullut mieleenkään. Sä oot super. Kiitos. It's funny you should mention looking for a camera. You'll never believe what I saw. Earlier tonight, this dog came through the cemetery carrying a camera in its mouth. Her collar said Hester. So I took the dog's camera to the library. That way Camilla Crescent could put it in the lost and found. Camilla looked like she was just about to close up for the night. Oh my god, se on siellä libraryssa. Holy shit, mut pitääks mä nyt mennä juttelemaan sit sille Camillalle? Missä Camilla edes asuu? Eiks sehän asuu tuolla ihan... Katoin jotain videoa, mutta en kattonut mitä tän jälkeen tapahtuu. Okei. Siis mulle tuli vaan mieleen, että voiko se olla just silleen, että mä pitää mennä aina siitä ihmisestä siihen toiseen ihmiseen ja kysyä siitä, koska se make sense. Mä en vaan ite tajunnut jotenkin. Että totta kai voi kysyä ihmiseltä. Mä vaan jotenkin oletin, että mä pitää ite löytää se, että se on joku kysymysmerkki jossain. Okei. Kiitos ihan superisti, kun katoit. Päästään paljon nopeammin miettimään, koska mä en löytänyt mitään guidea. Oli just jotain videoita, mutta ei ollut guidea, niin olisi ollut aikamoinen prosessi, että okei, missä se asui se... mikä sen nimi nyt oli? Camilla. Sehän oli siis Crescent, eikö Camilla Crescent, joo. Eli 22. Niin eli se on tuolla, meidän pitää mennä tästä siis ylös tonne oikealle ja sitten se on toi keskimmäinen talo, se on se sininen. Okei, let's go. Mä oletan, että se on niin. Ja sit se varmaan ohjaa meidät taas johonkin ja se on antanut sen jollekin ja näin ja sit se löytyy joltain. Oh my god. You say you're tracking down a missing camera? Holy shit. Yes, actually, I have seen a camera. Dr. Keene brought me a lost camera just before the library closed, but it wasn't really lost at all. Gordon Cutler recognized it and thanked me for finding him. Holy shit, se Gordon otti sen kameran itelle. Gordon, meillä on niin paljon kysyttävää tällä hetkellä sulle. We're fucking coming. Me ollaan niin coming for you, bitch. So coming for you, bitch. Oh my god. What have you done? Holy shit. Okay, Gordon. No niin, voiko sä tulla tänne? Tää on just rauhallista. Onpa kiva. Kukahan toi Ghost on, joka jahtaa meitä? Dinostelista tietää. Hei Gordon. Onks nähnyt Pearlin kameraa? Se ei oo sun. Se ei oo sun kamera, bitch. What camera? I've got a witness who can place you with the victim's camera earlier tonight. Do I need to remind you that I am investigating a murder? All right, I tell you the truth. I needed the money. You wanna know how desperate I am? I borrowed Todd Beckett's metal detector to comb the beach for lost jewelry. I lied to Camilla Crescent and said the camera was mine. I was gonna sell it. Oh? Good. Then you'll give it to me. Then you'll give me the camera now. It's evidence. I can't. The camera's gone. I lost it. I went to the church. I set the camera down on the pew. I turned my back for a moment and it was gone. I'm sorry I lied earlier, but that's all I know. Maybe the camera is still at the church? Holy shit, mä pitää puhua sille fatherille. Oh my god, me päästään niin nopeasti eteenpäin nyt, kun me päästiin tähän. Oh, let's go. Let's go. Hello? Hello? Anybody here? Ai niin, se on tänne sivulle. Oh. The camera. Gordon Cutler says he lost his camera here in the church. No, it's not his. The only other soul to come in here tonight was young Tanya Nichols. I agreed to perform a special communication rite for Tanya's poor brother in the hospital. I saw Tanya leave in the direction of the lighthouse. Holy shit. Mä olisi pitänyt tää heti, jos oltais tajuttu.
Oh my god, nyt meidän pitää nimittäin kiertää nämä kaikki paikat, mitkä me ollaan kierretty joku 3 kertaa uudestaan. Oh no. No thank you, ghost. Not inside the fucking church. Not inside the fucking church. Oh my god, kuinka monta kertaa? Okay, fine, whatever. Oh. Mihin mä piti mennä? I need inside the lighthouse. Okay, come here. Come here, come here. Bitch. Oh! Oh, pikkasen meni tiukille. Ups. Sorry. Hei, sellainen Voldemort. Oh my god, onks totta ihan oikeesti? Ei, mä en jaksa sua. Please, bitch, go away. Paitsi että... Joo. In the light. The camera! You looking for Eagle Pearl's camera? Yes, Pearl. Hey, Tanya, give it to us. I saw that fisherman with it in the church. I recognize the camera from social media. People shouldn't take other people's belongings, especially not Eagle Pearl's. So I did what any good biggest fan would do. When his back was turned, I swiped it and ran away. Anna se meille. Oh no, I don't have the camera anymore. Well, what a coincidence. I saw someone coming and I got nervous. I thought it might have been him chasing after me. So then I buried the camera in the sand at the beach to hide it from him, you know? Honestly, I don't even remember where I buried it. You and your dog will have to dig up that whole beach. I'm really sorry. Was the camera a clue? Was it? Kysyksä meille just, että kun sä otit sen, se on legit kuollut. Tanja, anteeksi, siis se kysyt, että onko se evidence? Että oho, sorry. Että onko se evidence? Se niinku... Great, Pearl's camera is lost somewhere under the beach sand. What are we gonna do now, Cleo? Me haetaan sen metallidetektorin vihdoin sieltä. Wait a second, Gordon Cutter said something about a metal detector. Exactly. After his business suffered, he used Todd Beckett's metal detector to come to the beach for valuables. Comb the beach for valuables. Okay. We could borrow Todd Beckett's metal detector too, to help find the camera. Come on, Cleo, let's go find Todd Beckett and get a hold of that metal detector. Legit, mitä me yritettiin jo kerran. Mutta me ei tehty tätä kaikkea, mitä meidän piti tehdä, vaan me mentiin suoraan sinne, että hei, otetaan tää metal detector ja käydään läpi vaan kaikki paikat sillä. Tai clues ei näy niin kauan kuin se haamu on siellä paikalla. Eli mä oletan, että meidän pitää silleen yrittää saada se pois sieltä ennen kuin... This is just what we need. We can use it now to search the beach for Pearl Shaw's missing camera. Let's do this. Okay. Nice. Ootko muistanut tallentaa en itse asiassa? Hyvä kun sanoit, Antenot, tehdään se heti. Save station. Okay. Kiitos muistutuksesta. Oh, okay. Good. Let's use the metal detector to search the beach for the victim's camera. It will beep louder as we get closer. You'll have to listen carefully, Cleo. Okay. Cleo find a clue. Okay, that was interesting. Meikä päästä tästä nukkumaan. Oi, ei muuta kuin öitä, kun kiva kun pääsit hengailemaan hetkeksi. Nähdään ensi viikolla. Mikä pommi täällä käy? Niin, siis kamera. Ei pommi, mutta kamerahan teki. Mä luki. No niin. This is E-Girl Pearl's webcam, finally. Now we can see what's going on. Okay. Great work, Cleo. Let's take the camera back to the bridge and show Detective Dudley. Okay. Nice. Okei, eli se oli ainoa oikeasti, mitä meidän piti tehdä tänä yönä. Eli meidän piti yöllä vaan niinku löytää se kamera. Siis vitsi mun vähän harmittaa se, että siinä ei niinku... Musta tuntuu, että se... Tai mä en niinku... Se oli ehkä vaan mun niinku, että mä en tajunnut sitä, että toki niinku, että joskus siinä sanottiin... Miten se sanottiin, että...
east down the street in direction of cemetery, niin mulla ei tullut siis mieleen, että mä en löytää sitä koiraa, vaan että mä pitää käydä keskustelemassa eri ihmisillä. Koska oikeasti se oli niin, että jos niin näki, niin katsoi niitä, niin ne ihmiset oli ripoteltu sinne ympäri ämpäri. Niin se siis tietenkin make sense, että niiden kanssa pitäisi keskustella ja kysyä, koska sit sun pitää kiertää kaikki paikat. Mutta mä jotenkin oletin, että ne on sit silleen clues, silleen samalla kysymysmerkillä, että kun se aave jahtaa meitä, niin että meidän pitää samalla pystyä niinku etsiä niitä cluesia. Että siinä on niinku se, että me ei aina pystytä etsimään jotain tiettyä aluetta. Et siinä mielessä toi oli vähän mielestäni hämmentävä, koska jotenkin, en tiedä, ehkä se olisi ollut fiksumpi, en mä tiedä, onko se ollut fiksumpi. Mutta musta tuntuu, että me ei hirveästi, no löydettiin me sen mela. Että jos se silloin ghosti ollut siellä, tai silloin kun se ghost oli siellä, niin me ei löydetty sitä melaa. Kun se ghost ei ollut siellä, niin me löydettiin sen melaa. Niin olihan siinä sellaisia kohtia. Mut joo, mä en kyllä yhtään siis tajunnut sitä, että mä pitää siis keskustella niille, tai niinku aina mennä järjestyksessä ihmisistä ihmiseen. Mut siis tosi fiksua kyllä. Mut siinä olisi ollut ehkä joku johdannainen vielä silleen, että maybe someone saw him. Niinku se, että se olisi voinut sanoa silleen, että I saw the dog go east down the street in direction of cemetery. Maybe someone saw him. Niinku, tai silleen, että joku olisi vielä niinku sanonut silleen, että vähän niinku vinkannut sit se niinku lause siihen, että kannattaa kysyä joltakin, jos joku näki sitä koiraa. Koska mun mielestä ei sanonut muuta, niin mulla tuli heti mieleen, että okei, meidän pitää etsiä se koira. Tai sit etsiä se kamera vaan jostain maasta. Et silleen, että jos siinä olisi ollut se, että maybe someone saw him, niin sit olisi tajunnut heti, että oi, meidän pitää kysyä seuraavalta. Et siinä olisi, että pikkusen voisi johdattaa, mutta joo, okei. Mutta päästiin eteenpäin kuitenkin. Aika kauan meni meidän siihen, että me niinku keksittiin toi, että se oli vähän sääli. Joo, just näin. Niin, tää oli nyt mun mielipide tähän väliin tästä, mutta joo, okei. Now that we got Pearl's camera, let's go watch the footage with Detective Dudley. Okay, let's go. The camera! You've got it. Good work, detectives. Alright, let's go watch the victim's footage. Ooh, okay. Dang it, I'm almost out of battery power already. Oh well, here goes. What's up, everyone? Oh, no niin, pitää ottaa semmonen Twitch noise. What's up, everyone? This is E-Girl Pearl. I'll continue streaming Paladin Dream later this week. Hei, se on se edellinen peli. Ja siis Paladin Dream oli se game, minkä se Ludwig oli tehnyt. Okay, cool. But first, tonight, I've got something special for everyone watching. Aikas mä olisin kestämättä tämmösen persoonan. I'm here exploring a spooky ghost town somewhere in a small village. This place has supposedly been cursed since colonial times, but I haven't seen anything surprising yet. Oh my god. What is that? No way, I don't believe it. Ouch, that's the end of my camera battery life. Okei, no se näki jotain, mutta me ei tiedä mikä se on, koska se voi olla myös ylireagointia, mikä on aika yleistä. It looks like Pearl found something that startled her. What was it? Mun mielestä se oli enemmänkin just semmonen, oh my god guys, you see this? Niinku semmonen kuin semmonen, oh my god, et mä en tiedä kyllä. Detective Dudley, I think it's time that Cleo and I explored the lost settlement. At night? Yes, Pearl Brayshaw went in there at night. We also found evidence that someone was using the church tower to spy on the lost settlement. That settles it then. You have my permission to enter the lost settlement. Mä käytiin siellä. Eikö se on se North of Lost Settlement, se missä oli se poliisi. Me ei päästy sinne aikaisemmin. But if something happens to you in there because of your own foolishness, it's your own fault. Oh, se on se ghost siellä. Se jahtaa meitä ihan varmasti. No ensin me tarvitaan koiruli. Let's go. Niin joo, ja tässä oli se, että se kummitus saattoi jahdata meitä, eikö se ollut silleen? Missä olet? Hups, mä vahingossa kävelin suoraan sen päälle. Yps, ladataanpas uudestaan tää save-faili. Koska mä en tiedä edes, mitä se oikeastaan edes tekee. Jos on silleen, että sitten jatkaisi tosta vaan suoraan. Se luki vaan, että something bad will happen. Mä en tiedä, mikä se bad on. Nyt se ei enää oo täällä. Okei. Okay. Well, that's interesting. Niin siis tännehän on aukoitus uusi paikka. Eli, joo, kyllä. Nice, me ei ollaan päästy käymään täällä. You unlocked a new area, check the map menu for an updated map. Tää oli se, minkä takia meidän piti tulla. Okei.
I'll be keeping an eye on things here. Despite what Detective Dudley says, I don't want to see you in trouble. Okay, well that's nice. Eli se on varmaan täällä sitä varten, että kun se on se kummitus, joka voi juosta ja tulla sitten meidän kimppuun, niin sitten se ei voi tulla tänne, koska meillä on toi officer täällä ehkä. Okay. But what is there to look at? Mä pitäis löytää täältä siis todennäköisesti varmaan joku clue nyt sitten siihen meidän striimaajan niinku oletaan. Minkä takia se ylipäätään se oli niinku tuolla, missä se olikaan, minkä takia se kuoli sinne. Se on mun mielestä mysteeri itsessään jo, että minkä hiton takia se on niinku siellä ollut siis tuolla täällä tai missään ylipäätänsä ulkona tähän aikaan. Oh. Junkie treat. Nice. Ai, tuolla on luola. Okei. No mennään käymään siellä sitten, kun ei tässä nyt muutakaan. Haha. Cleo, this is what we saw from the church tower observation deck. Damn. Okay. But with one extremely important difference. It was high tide then, and it's low tide now. I bet high tide conceals the mouth of this underwater cave, which is only accessible at low tide. Mut mehän tiedettiin tää. Siis mehän tiedettiin tää, että se oli niinku low tide. Okei. Now you're my prisoner, you'll never reveal my secret, what? That rock fell on the mouth of the cave, we're stuck inside. Holy shit. You're right, Cleo, we got 15 minutes to find all the clues and escape before high tide comes in. We better hurry, holy shit, meillä on ajastin. Jesus fucking Christ, oikeesti onks meillä 15 minuuttia niinku täsmällisesti aikaa? No. Okei, se on varmaan oikeesti aika plenty. Mä oon aika varma, että se on aika niinku plentiful. Et en mä usko, että ne jättäis pelaajaa tänne ihan silleen, miksi minä en tiedä mistään mitään. Tai niinku, tää on varmaan aika niinku hyvä. Hey, it's a dog toy! Hei, tää on sen Hessun, eli Hector-koiran. Pearl Brayshaw had a dog, Hester. I bet they were both oh god, I bet they were both in this cave. Niin, minkään takia se Pearl on ollut täällä? Niin se oli Hester eikä Hector, sorry. Se olikin Hester, mutta se oliko Hessu, lyhenne, eikä aika hauska. Joo, se on hyvä. No Cleo, this toy is not for you. It's a clue. Nice, okei. Eli nyt me tiedetään, että molemmat niistä on ollut täällä. Siis se koira ja se Pearl. Oh. Interesting. It's a fancy fountain pen that an important business person would use. Oh, olisiko se Todd? Beckett Chemicals! Oh my god, se on sen Toddin kynä. Beckett Chemicals, Todd Beckett. That must be Todd Beckett's chemical firm. Yes, eli se Todd on ollut täällä luolassa. Mä pitää kyllä kysyä siltä tästä asiasta. Oi. Okei, ajastin 14 minuuttia. Missä me käytiin? Jo pitää yrittää nyt muistella, että missä sitä on käynyt ja missä ei, koska tää on aika sokkelo. Mut yritetään pitää niinku silleen mielikirkkaana ja mennä silleen Nice. Silleen mukavasti järjestyksessä. Me ollaan nyt oikea puoli käyty mun mielestä aika hyvin. Meillä on tää vasen puoli käymättä. No niin. These are barrels of toxic waste buried in this cave. Holy shit. Muistatteko se mun teoria siitä, että mä sanoin, että se syöpä ja sitten se kaikki se kiroukseen liittyvä niinku, mitä nyt onkaan ikinä, mitä niinku, ihmiset on sairastunut ja kaikkia mitä vaan on tapahtunut. Niin, että se johtuu siitä, että joku on niinku tiputtanut siis veteen niinku kemikaaleja. Että siis se on niinku kaikki siellä niinku sen takia, että niinku ihmiset on sairastunut syöpään ja muuhun sen takia, koska ne on juonut jotain vettä, joka on siis pilaantunut tai muuta, että kalat on kuollut. Että se bisneskin meni sen takia, koska siis toxic waste. Tadaa! Siinä se on! Toxic waste. Ja on aika varma, että tää liittyy siihen kiroukseen. Elikkä aika selkeä. This explains a lot. The infertile soil, the poisoned fish, the local children with cancer. These barrels of toxic waste are the true curse on the lost settlement. No niin mä sanoin. Someone has gone through a lot of trouble to keep this horrible secret hidden. Nice. Okay, I think we've seen all we need to see in this cave. Let's go back to the entrance and see if we can figure a way out. Okei, eli siinä oli kaikki cluet. Mut nyt meidän pitää löytää itsemme täältä ulos, niinkö? Ups. Ai niin, ei tänne kun tonne alas.
Hester, what is it? Hello? Detective guy? Cleo, is that you? Yes, we're trapped behind this rocket that fell on the cave. Don't worry, help is on the way. Yay! This dog just saved your lives. You two are very lucky. Hester kept barking at me until I followed her to this spot where you were trapped. We've gotta bring Pearl's killer to justice for Hester. There must still be a clue we haven't found somewhere in the lost settlement. See you back later. Oh. Nice. Nice. Oh, okei. Okay. Eli meiltä puuttuu vielä yksi clue, mutta mulla ei oo kyllä siis... Pitäisikö meidän mukaan sit... Holy shit. Mä säikähin. You two have meddled in my affairs for the last time. You shall suffer the eternal curse of the lost settlement. Holy shit, missä se on? Mä en näe sitä. Oh, se oli siinä, herra jumala. Mä jäin jumiin. I'm stuck. Okei. Okay. Stuck. Stuck. Mä en tiedä mihin meidän pitää mennä. Tänne. Missä se oli se uloskäynti? Holy shit, mä en tiedä. Mistä me tultiin? Täältä? Ah! Meidän pitää käydä tuolla vielä, mutta missä se oli se uloskäynti? Mä oon vaan jumissa täällä kaikkien kivien keskellä, kun mä en tiedä missä se on. Täällä! Holy moly! Nyt voi niin, päästiin takas, voi käydä katsomassa clues. Niin tässä oli siis silleen, jos te ette muista, niin että jos toi on toi kummitus jahtaamassa meitä, niin me ei voi kerätä cluesia. Mikä on vähän sääli sinänsä, koska mun mielestä olisi hyvä, jos pystyis, koska niinku miksei, tiettäkään. Että niinku, sehän vaan jahtaa meitä, niin että samalla pystyisi vaikka katsomaankin, että se vaan pysähtyisi sit siihen hetkeksi, kun sä löydät jotain. Koska me käytiin täällä ylhäällä ja me ei niinku saatu tätä sen takia, koska se oli jahtas meitä se kummitus, niin sitten pitää mennä pois alueelta ja ladata se uudestaan. It's a small fishing boat like Gordon Cutler would use for his business. He's the only fisherman in the village. When I spoke to Mr. Cutler, he said he was unable to work because the fish here show signs of sickness. So what's his fishing boat doing here in the lost settlement? Totta, mä pitää kysyä siitä. Mä pitää kysyä Todilta. Siis tosta laivasta tai tosta. Hello. Oi! Täällä on tää vanha kirkko. Holy shit, me voidaan mennä sinne. Okei, mennään sinne kohta, koska mä uskon, että heti kun me tullaan taas sieltä kirkosta, niin se taas jahtaa meitä se kummitus tonne ulko-ovelle asti, niin siihen nähen voisi ehkä kiertää tän alueen ensin, ennen kuin niinku menee mihinkään, tai lataa uutta aluetta. Koska mä uskon, että me ollaan niinku face to face sen kummituksen kanssa taas. Niin ettei tarvi juosta ulos ja sitten takaisin, niin se olisi hauskempaa. Hyvä tietää, se on niinku tällä ihan sivu oikealla. Onko täällä alhaalla nyt sit se, mikä sen nimi nyt on? Ah! This group of cellar holes must be where the abandoned Puritan settlement once stood. Oh. Okay. Nice. Tarvitaan yksi Doki Treat Bag ja sitten meillä on kaikki. Haha. Nyt me ollaan tutkittu nämä kaikki. Niin voidaan ehkä mennä sinne kirkkoon. Joo. Yes. Noin. Aika hyvä kyllä. It's
amazing that Elias Abel's Oletaanpas uudestaan. It's amazing that Elias Abel's chapel is still standing, considering that the building is from colonial times. True. Se oli viimeinen. Ai, vois muuten tallentaa taas. Ihan vaan varavuoksi. You know. This old parchment has a message from colonial times inscribed on it. Before the settlement was lost, this holy relic was embossed. To find the long-forgotten prize, look the angel in the eyes. The poem reads like a riddle leading to a treasure. What could it mean? Oh, meidän pitää katsoa jotakin enkeliä silmiin. Mikähän olisi semmonen? Ei saatu sellaista riddle-snappia niinku aikaisemmin. Se on vähän tylsää. Jaa, no eipä siinä sitten. Se oli siinä. Jaa, no täällä ei kyllä sitten ole enempää mitään. Mutta nyt mä voin ainakin mennä siis keskustelemaan sen niiden ihmisten kanssa, joita meidän piti siis kuulustella. I think I figured out this whole mystery. I know who killed Pearl Brayshaw and how it was done. Time to go meet Detective Dudley. No. Solve added to main menu. Siis nytkö meidän muka pitäisi jo tietää? Holy shit. Siis okei, mun current teoria on siis se, että se on se Todd kuitenkin, joka on niinku murhannut sen. Mut mä en oikeastaan, niin no, siis varmaan sen takia, että se sai tietää se Pearl niistä toxic wasteista, että se on syypää sen kiroukseen ja se aikoi siis exposata sen ja kertoa kaikille siitä, että se, niinku sen kemikaalitehdas on syypää siihen, että niinku niitä toxic wasteja löytyy sieltä luolasta. Ja sitten että se on niinku Pearl meinasi tehdä siitä semmosen exposeen ja sit se tappoi sen. Mut niinku siis ihan superhaasta. En mä niinku tiedä, mä en siis ole yhtään varma, onko toi oikein. Enää kai. Olisiko se ollut täällä kirkossa se joku Angel in the Eye? Angel in the Eye. I wonder though. Onkohan se tuolla jossain aikaisemmin? On muistanut tallentaa äätin, että joo, mä justiin tallensin tossa äsken, että vois kyllä tän jälkeen, kun on taas täällä explorattu, niin sitä tallenta. Mut niin. Niin se enkeli on täällä alhaalla. Ei kokki. Tässä. You're right, Cleo. This must be the angel that the old parchment described. Stand in the center of the cross made of grass, and the terror of the seven ghosts shall pass. What? Holy shit, mitä? Seven ghosts? Holy fucking hell! Mikä seven cross? Meidän pitää löytää sellainen... mä ymmärrän. Meidän pitää löytää sellainen cross, joka on mikä on niinku siis tehty... The communion cup is the reward for valor. It will bring someone hope in the darkest hour. Wow, this is a real communion cup from colonial times. It's almost 400 years old. Damn. You're right, Cleo. I know who could use this. But first, we still gotta finish solving this mystery. Communion cup up... Mut täällä on se... Bye. Okei, mut mihin me tarvitaan communion kuppia? Nyt vois tallentaa kyllä, kun tuli tommonen uusi juttu. Okei. Niin, but first we have a mystery to solve. Että jos niinku oikeasti lähtee miettimään, niin en kyllä usko, että me olisi mennyt mitään ohi. Kun me kierrättiin tää kyllä ihan kokonaan läpi kotasin ympäri. Mutta jos nyt varmistetaan vielä ennen kuin oho! Näitähän on enemmän näitä dogibackkejä kuin mitä...
41/40. Holy moly, sehän olisi kuin bonus dogipäki. Eli voiko olla, että täällä onkin siis jotakin semmoista, mitä mä en ole nähnyt, koska toi dogipäki oli tommosessa paikassa. Kyllähän mä olisin nähnyt sen, kun mä kiersin tän niin hyvin. Holy moly. Ah. Onko se niinku... Joo, tuosta niinku piipas. Okei, se on niinku tällä välillä jossain. Mä sanoin! Holy shit, kannatti käydä katsomassa. What is this object? It's buried and disguised to look like a rock. It's a hologram projector. Se kummitus. Mä sanoin, että me ei tiedetä, miten se tehtiin. Oh my god. This could have been used to render the ghost image. Find a hidden clue that reveals the truth about the opening scene. Oh my god. This could have been used to render the ghost image outside the library, as seen by the Historical Society. Holy moly macaroni! Me tehtiin se. Ja siis... Ja mä nyt oletan, että meillä olisi kaikki cluesit. Tadaa! Siis meillä on ihan superisti. Se on niinku, nyt se on niinku perfect. Nyt se on niinku täydellinen. Mutta, joo. The mystery is solved. Eiks mennä sitten tohon explanationiin, koska en mä nyt osaa enää siis silleen sanoa, että miksei mentäis, koska tässä nyt on siis vähän semmonen, että... Semmonen, että ei tässä nyt, tässä tuntuu, että on aika selvä tapaus. No joo, niin eikö se ole aika selvä, että se on se Todd? Se on nyt niin selkeästi se Todd, että ei mitään järkeä. Proceed to explanation. Are you sure? Yes. You really think you outsmarted me? All right, I'll play along because I think you will fail. What would you like me to do? There's still a few small things I need to take care of. Then I'll be waiting in the meeting room at the library, where the Historical Society meeting was held. Please make sure all 8 suspects are present. We'll have everything ready just like you want it, but it's your funeral. Okei, toivotaan, että me ollaan oikeassa. Mut siis miten me saadaan pinpointettua? Siis mä en ymmärrä, miten me saadaan pinpointettua tosi sinne... She's freaking Christ sinne rikospaikalle. Niin mä en tiedä, siis mä en tiedä, onko meillä evidenssiä siitä. This is getting outrageous! Just how much longer do you intend to keeping us as prisoners here? Are you any closer to figuring out who killed E-Girl Pearl? Vihdoin saamme selville, kuka vei mun aarteen. Juuri niin. Is there really a ghostly curse on our village, detective? Of course there is. That's nonsense. I still don't believe it. Thank you all for coming. I assure you that we're doing everything we can. Niin, mut siis miten esimerkiksi toi fishing guy, sehän siis on ihan dead set siihen, että niinku se curse on olemassa. Mut sitten, ja ne on siis parhaita kavereita, siis toi Todd ja toi Gordon on parhaita kavereita. Tai mä olin kirjoittanut ylös tänne, että ne on hyviä kavereita. Niin onko se niinku siis, että niinku, kun sehän oli sen vene, mitä se oli käyttänyt, niin voiko se olla, että toi Gordon on kuitenkin siinä mukana jotenkin? Vai ootteko sitä mieltä, että se on vaan niinku red herring? Koska mä mietin, että se voisi olla, että se on vaan niinku oikeesti uskoo siihen ihan silleen 100%. Koska se kyllä sitten mainitti tosiaan sen, että se Todd lähti aikaisemmin. Niin miksi se olisi maininnut sen, että se Todd lähti aikaisemmin, jos ne olisi yhdessä tossa? What do you expect all of us to do? There's one more missing clue we're still trying to track down. I called you here to enlist your help. What clue? Pearl's camera. Just before her death, Pearl had recently bought an expensive new camera. We're searching for the old camera that she replaced. Oh! The victim had a second camera? Totta muuten. Kamera on kyllä mun mielestä ihan irrallinen palanen. No älä justiin, mut nyt se vissiin selitti.
Ilmeisesti sitä ennen on ollut joku toinen. What? Mysteeri menee vaan enemmän mysteerisemmäksi. Älä! Niin, nyt alkaa... Niin, just siellä sanomassa melkein, nyt alkaa kitkeytyä. That's right, Pearl took her old camera with her when she left the house last night. Eli se ei ollutkaan se uusi kamera. What? I also remember the camera she used on her stream before she moved here. Yes. Where is it now? So you think one of our flock is hiding it? Are you going to arrest all of us? I know where it is. Hold up, you do? Yes, I found it on the street, and I recognize it. Tanja, sä sen kerrot nyt sitten vasta. Yes, I found it on the street, and I recognized it. The camera from Eagle Pearl's show. So I took it and hid it. Mitä hittoa, Tanja? Eiks tää on nyt jo toinen kerta, kun sä haidaat jotain evidenssiä? Siis eiks tää Tanjan vois laittaa siis linnaan ihan vaan siitä, että se on stalkeri? Ja tää on jo toinen kerta, kun se on laittanut jotain evidenssiä piiloon. Tää ei oo eka kerta. Niinku mitä hittoa, Tanja? Mä tiedän, että sä oot fani, mut hei siis ihan oikeesti. Jos on murhatutkinta, niin et sä nyt hitto ota mitään. Jos sä tunnistat sen jonkun tämmösen murhatun ihmisen omaisuudeksi, niin sä oot vaan silleen, hehe, minä vien tämän kotiin ja Totta kai sanot sen poliisille. Holy shit. Tanja, oh my god. You hid it? Where? I brought it to the gallows point and I put it near the statue of Elias Abel. I wanted to keep it safe. Oh. It's too dark to start hunting for it now. We'll have to wait until morning. I've had a really long day. All of you, stay in your homes until morning. It's dangerous to wander around alone at night. We'll conduct a thorough search of the area tomorrow. Okei, eli meillä vielä meidän pitää käydä tutkimassa sitä. In the dead of night. Käykö joku hakeen sen kameran? I've got to hurry and find that blasted camera before sunrise. It must be around here somewhere. How could I have been so foolish as to overlook her second camera? Hei, nyt kun mä vähän katon niin toi näyttää kyllä ihan siltä todilta tää kummitus. Eikö? Tanja, mitä sä touhotat? Miksi piilottelet kaikki kamerat? No niin. No niin, linnaa suoraan ilman oineiden käyntiä. Niin. Blasted, just niin. I don't see anything here. Where the devil is it? We've got him! Now, hit me with the lighthouse beacon. Ready! Freeze! We've got you surrounded. Curses! Good work, everyone. Capture the culprit. Capture the culprit by catching them in the act. Wait a minute, who is it? Choose your difficulty level for answering questions about the case. Hard difficulty punishes you for wrong answers. Tää on erilainen kuin se eka. Otetaan hard. Mennään suoraan syvään vähän niinku Harttakin sanoi. Hardilla mennään, hyvä. Noniin, nyt tää pitää auttaa. Luotan siihen, että chatissa ollaan niinku tarkkoina, okei? Okay? Please, nyt kaikkien aivot. Please. Kaikki, mä voitan lainata teidän aivoja. Please. Noniin, nyt are you sure? Yes. Oh, let's go. Okay. Well, detective, you got me taken aback. Who knew the reports of those ghost sightings were real? You still have me in the dark, though. Who is this costumed clown? Why did they kill Pearl Prasha? How was it done? What about that hideous thing everybody saw during the Historical Society meeting? Yes, I believe you and Cleo still owe me an explanation. It was surprisingly simple once Cleo found all the right clues. Enlighten me. Pearl Prasha was killed because she discovered the murder's deep dark secret. Absolutely anything was necessary to protect it. The secret lay in the heart of the area known as the Lost Settlement. You mean that spooky sealed-off colonial ghost town with a curse on it? Pearl Prasha's murderer carefully guarded the secret through constant observation. They did their best to convince the already superstitious residents of Cape Crescent that it didn't exist. Huh? Siis... Okei. Okay. Convinced that it didn't exist. Kuka oli silleen, että it didn't exist? Oliko se Todd? Oliko se silleen, että no ei siellä ole mitään?
The observation deck on top of the church tower is the highest point in Cape Crescent. From here, the culprit used this instrument to spy on the lost settlement and keep watch on their secret. No. The telescope! This way, the criminal could keep a watchful eye on the lost settlement from afar. No niin, joo. Niin, kyllä. Joo, eikö se teleskooppi? Joo. Siis mun piti niinku lukea uudestaan, kun mä siis jotenkin en nähnyt tätä kysymystä oikein. Eli joo, se olikin siis, että millä esineellä? No niin, pitää olla tarkempi. This way, the criminal could keep a watchful eye on the lost settlement from afar. You found a telescope? All right, but how did you know what they were looking at? Couldn't it have been anything? Niin, we found something written down that told us what they were looking at. This is what they use to orient the telescope. No ainakin siis type table, historical society books, no siis nämä telescope-koordinaatit, ai niin, mulla on taas täällä nyt tää hiiri. Teleskoopin koordinaatit oli, joo, nyt on koordinaatit, uskottu, joo, kyllä. Mä oon samaa mieltä punikko, eli telescope coordinates. Ne on, mitä me käytti. The telescope coordinates, these scientific notes marked an important area to the southeast of the church. While our murderer was spying, they were also careful to make sure nobody else spied on them. As a precaution, they stole this item to prevent anybody else from entering the church tower. Se on se church tower key. Niin se varasti sen, mut oh my god, mä en siis ajatellut, siis mä luulin, okei. No siis tää on ainakin church tower key. The church tower key. The murderer stole the key to keep the telescope locked up and stop any intruders. Se on totta, koska mehän piti löytää se avain ensin, ennen kuin me päästiin se torniin. But there was nothing to see in the lost settlement, nothing but forest and ruins anyway. Dr. Keane, Todd Beckett, and Tanya Nichols took a walk in the lost settlement. None of them reported anything strange. That's because the murderer took them through the lost settlement at a time when they wouldn't see anything strange. Niin during the day. Are you telling me that they used some kind of ghostly magic to hide something important? It wasn't magic at all. They used a very common tool. Se on toi tide table, eikö ookin? The tide table. The murderer brought witnesses into the lost settlement to confirm that there was nothing suspicious there. Yeah. The group walked through the park at high tide and there was nothing to see. The murderer's secret was submerged by the ocean at high tide, but perfectly visible at low tide. That's what we saw when we watched the footage on her webcam. Pearl Brayshaw was in the lost settlement and she stumbled onto the killer's secret. Well, what exactly was she looking at? Se vaan niinku vahingossa löysi ton, niinkö? Sitäkö ne nyt yrittää kertoa? Credence Crescent's grave inscription in the cemetery describes a drowning beneath a big stone in the area. Totta. When I looked through the telescope using the coordinates, all I saw was this submerged rock. That's because I was looking through the scope at high tide. But at low tide, there's quite a different view. Pearl Brayshaw discovered a hidden underwater cave that was only accessible when the tide was down. Oh, so that's what Pearl stumbled upon. The cave is the secret of the lost settlement. Nee. Then who would go through all this trouble to keep the cave a secret? Let's explain the legend of Elias Abel and the curse of the lost settlement. First, on Gallows Point, we learned that someone was hanged there during the witch trials. As I explored Cape Crescent, I found something that provided a detailed account of the cursed legend. Oh. Onko se nää historical society books? Laitetaan se. Yeah, from reading the historical society books in the library, we learned the full story of Elias Abel. Okay. Before his death at the hands of the witch trials, he cursed the new settlement that was to be built on his land. The new village died out quickly, and the spooky history of the lost settlement was born. But what exactly were the characteristics of this supernatural curse? What did the curse do? I read the books as well as you have. The new settlement died out due to disease, famine, and fear. Those phenomena are also possible to explain by a natural cause. How's that?
The rocky soil found in the area of the lost settlement was hard to farm and grow crops, which leads to a food shortage. A malnourished population from a lack of food is prone to disease outbreak. During the witch trials, the Puritans were a superstitious people, as we've seen from some of their descendants today. Today, the locals also attributed more recent events to Elias Abel's curse. Gordon Cutler lamented the decline of his fishing business, which was caused by a more modern problem. Poisoned fish. Eikö vaan, kyllä. The poisoned fish in the bay cost Gordon Cutler his livelihood as his family fishing business struggled. He attributed this misfortune to Elias Abel's curse on the land. Dr. Ines Keene retired from her medical practice because of a recent local tragedy. Cancer cases. Dr. Keene lost her confidence after the death of local children in her care due to cancer. After seeing the ghost of Elias Abel appear during the meeting at the library, she wondered if this was also due to the curse. The suffering even shook the faith of Father Michael Wheeler, priest of the Church of Good Voyage. Were these problems caused by a curse from the witch trials, or could there have been another rational explanation? Could there be another rational? So you're saying that Pearl discovered the real causes? That's what's in the cave? That was in the cave. When Cleo and I entered the underwater cave, we found this proof that Pearl Brayshaw had been there too. So it's a dog toy. The dog toy. Cleo and I found it while exploring the cave. A telltale sign that Pearl and her dog, Hester, had been in the cave too. They'd found it. They'd found what? You keep saying there's this big secret in the cave that explains everything. Yes, exactly. So what's the secret? If Cape Crescent's problem today weren't caused by ghosty hocus pocus, then what's the reason? No, so toxic waste barrels. Toxic waste barrels! The hidden cave was full of biohazardous toxic waste barrels poisoning the community. Dun dun dun! Oh my goodness. That explains everything. The poisoned fish, the cancer cases, and why it was so important to keep it a secret. Now you're catching on. So then the murderer killed Pearl Brayshaw because she found the toxic waste barrels. Yes, sir. As the murderer looked on from a top of the church tower, they saw Pearl enter the hidden cave. She had to be silenced. If you're so smart, who killed Pearl Brayshaw? Okay. Holy shit. Eikö sä sanota nyt, että se on se Todd Beckett? Sä oot samaa mieltä. Mennään todilla. Pearl Brayshaw's killer is... Todd Beckett! Holy shit! He hid the toxic waste produced by his chemical firm to avoid spending millions of dollars cleaning it up. You Bush League detective won't stand a chance against my high-priced lawyers. I don't see my name written anywhere on those toxic waste barrels, do you? The coincidence that I run a chemical company doesn't prove that I had anything to do with that toxic waste dump. That's because I haven't yet mentioned the clue which puts you in the underwater cave. Se on se executive pen. Final clue. The executive pen. Cleo and I found your golden Beckett Chemicals fountain pen inside the cave. Dun dun dun. Kova. You hid your firm's toxic waste in the lost settlement and then you killed Pearl Brayshaw because she discovered it. Yes, you did. After the Historical Society meeting ended, Pearl went to the gallows. After the Historical Society meeting ended, Pearl went to Gallows Point for her planned meeting with Todd Beckett. Her roommate told me that after they argued about missed rent, Pearl left the cottage again. Chilled out Pearl's boyfriend, Roy Parker, about it. Because of their secrecy, Roy mistakenly concluded that it was a romantic rendezvous. But she really saw Todd Beckett, who offered her hush money. Se oli oikeastaan, kuka sanoi, saanko menukas, että se olisi niinku ollut niinku kiristänyt sitä? Joo, hush money because of what he knew she'd found. Yay! Glad you could make it, Eagle Pearl. What do you think? That what we saw through the library window, was that scary enough for social media? I really have no idea, Mr. Beckett. You know, I've seen your videos and you're quite marvelous on camera. Oh, thank you.
Beckett Chemicals is looking for a public face for our online video promotions. I believe you've got just what it takes. We could even sponsor your stream. Then you could finally afford to get some decent equipment. No more pesky troubles with the camera running out of a juice. What do you say? I'm not sure. Pearl, I know you think you saw something in the Lost Settlement. You've been under an awful lot of pressure. Can you really be sure of what you saw? Especially with all your financial troubles. Those pills keep piling up. What I'm saying is, I could make all that go away. All you have to do is stick to gaming and leave investigations for real reporters. Holy moly. No, I can't. I'm sorry, Mr. Beckett. I owe my fans the truth. Good, good. It's morally the right thing to do. Oh, but Pearl, I really think you made the wrong decision. Hey, let go! Oh no, you're done! Oh. There were some clues that just suggested Pearl had met someone about the prospect of financial gains. In her diary, Pearl wrote something about a lucrative but questionable business opportunity. Fortunately, it looks like I found a way to make some money quickly, but I'm not sure if it is the right thing to do. Hurraa siis! Juuri niin. I owe it to my fans to be a positive role model. How would those kids out there feel if they knew I did this? I'm not sure what to do. At the Cape Crescent Historical Society meeting, the security camera captured the conversations when the ghost appeared. Ah. My camera's dead. I said I'd fix it. Ah, totta se oli Todd Beckett. I'd fix it. Todd wasn't talking literally about Pearl's camera. He was looking to pay her off and urging her to consider his offer. That's what their conversation was really about. And we had it on camera. Oh. What exactly was that thing they all saw outside the library window? Is the ghost of Elias Abel really terrorizing Cape Crescent? Hoax. The ghost appearance at the library was an elaborate hoax set up by Todd Beckett. He did it to draw attention away from the real reasons he killed Pearl Brayshaw, and to scare everyone in Cape Crescent away from the Lost Settlement. When exploring the Lost Settlement, Cleo and I found what was used to create the image of the ghost. Hologram projector. The hologram projector. Todd used this device to shine a realistic 3D dimensional image of the ghost. This was the apparatus used to display the ghost image on the water, seen from the library window. Niin, joo, mennään sillä. The driftwood barge, a floating barge, was rigged up in the bay. It would be difficult to see at night. Holy shit, se oli oikein. Mut jos siinä on puuta, niin se näkyykin, niinkö? Joo. Todd got unlucky when Cleo and I found part of the barge washed up on the beach. Holy shit. Okei, toi oli vaikea. Meillä meni tohon kaikista eniten aikaa näistä kysymyksistä. Toi oli tosi hankala, koska toi oli sellainen, että me nähtiin nimittäin kanssa se. Me voitiin käydä katsomassa sitä Lighthouse Beaconia, mutta se tosi sanoo siitä kyllä, että sitä ei ole käytetty hetkeen. Niin ehkä se on se, niin ehkä se oli se vinkki siihen, että joo, että tää on mahdollisuus, mutta tää ei ole käytetty hetkeen, vaan että se on se barge. En tiedä. Very well, then why did Todd Beckett dress up in a costume like Elias Abel's ghost? Oops. Because he knew we were on his trail. He was desperate. Cleo and I had become a threat. If he could do away with us and make it look like the ghost, that might have ended the investigation. Todd was even brave enough to trap us inside the underwater cave in the Lost Settlement. Cleo and I made a narrow escape with our lives. The whole story you've conducted, while incredibly entertaining, ignores one obvious fact, which is that I have an alibi. Camilla Crescent and Gordon Cutler both saw me leave the library and go home. My house is on the other side of Cape Crescent.
If I had walked from my house back through the village center to Gallows Point, they'd seen me. Siihen se käytti sitä venettä. So I couldn't have killed a e-girl Pearl. Nyt se meni sitä veneellä. He's got a point, detective. There's no way he could have walked back to the crime scene unnoticed. That's because he didn't walk. Me tiedetään, se meni veneellä. It's impossible. Are you daft? Are you daft? It's not impossible. It's blindingly obvious. Yep. How did Todd Beckett get to Gallows Point without being seen? Ghostly hocus pocus. A boat. He took a boat! No niin. Cape Crescent is situated on the Massachusetts coast right on the ocean. Massachusetts coast right on the ocean. It would have been easy for our murderer to move about unseen using a boat in the bay. Todd Beckett hid his boat or near some piles of wood in hopes that we wouldn't find it and realized a simple idea. He had no trouble getting around our police roadblocks by sea. Todd Beckett intended to frame the naive and superstitious Gordon Cutler if his plan to blame the curse hit a snag. By planting this item in the police had ruled out superstition, then suspicion would have fallen on Gordon Cutler. Se oli se rope, eikö vaan? Joo. The antique rope. Todd befriended the struggling Gordon Cutler and allowed him to use his metal detector. This gave him ample opportunity to steal some of Cutler's rope from the fish warehouse. Since Cutler's business was no longer able to catch fish, he also borrowed his friend's boat to move around the bay. That way, Gordon Cutler was set up to take the fall for him. That's good enough for me. Todd Beckett, I'm placing you under arrest for the crime of Pearl Precious murder. Dun dun dun! No niin me tehtiin se. You know talent hack detective! Et sitten keksinyt pahempaa lausahdusta. No talent hack! If you didn't have that clue-sniffing dog, the law wouldn't stand a sniff of a chance against me. E-girl Pearl may have had a pretty face and a big heart, but she had no mind for business. I offered her a golden opportunity to fix her problems, and she passed it up. If she'd only looked out for her own self-interests, instead of trying to help every sad fool looking for a handout, then this all might have been avoided. Just joo. Take him away! Take him away! Yeah! Yritti freimata kamun, ja joo, älä! Eikö se ole se paras ystävä muutenkin? Janukas, eikö ollutkin? Vähän luettiin, että Gordon se paras ystävä. Joo, kaikki oikein, niin meni ihan superhyvin. Vaikka se oli mukaan Harrilla. Mutta siis yhdessä kysymyksessä meillä meni hetki aikaa, mutta sitten kyllä aika hyviä me päästiin. No niin, epilogue. The next day. Okay. That Cleo is one heck of a clue-sniffing dog. You're very lucky to have her. There's one thing that still bothers me about this case. Where was Pearl Pratio's second camera, the one you mentioned at the library? Our culprit was really concerned about the incrimination footage from the second camera, but I never saw any of it. Oh, really? Well, that... Mitä kuuliko tästä pelistä vai mistä sinua mitenkään katsoa, mutta Monikko laittokin. Joo, siis taputuksia. Hurraa, me meni oikein hyvin. Hyvin meni, mutta menköt juurikin. Siis Monikko tuli jotenkin sopivasti taputukset. Siellä on nyt random ääne ja tuli siis taputukset. Ihan superhyvä. I made it up. It was a trick. It doesn't exist. It was a trick. Mä laitan, it was a trick. Oh really? Well, that must be because it was a trick. That's because there was no second camera. It doesn't exist. I made the whole thing up. There was no second camera? It doesn't exist? You made it up? I needed to draw our ghost out in the open so we could catch him in the act. That was a good one. Well played. Before we assembled the suspects at the library, I spoke privately with Roy, Tanya, and Jill. Dr. Keane was in on it too. Oh! I instructed them to corroborate my story about the second camera to make sure it would be extra convincing. You know, detective guy, I really owe you an apology for the shabby way I treated you in this case. On this case. The truth is that I know I'm not that great of a detective compared to you. I shouldn't have been so hostile. You've earned my respect. If we work together again, I promise. I accept. And it's okay. Let's order our food.
Cleo found a total of 41 doggy bags while exploring Cape Crescent. Impressive! To show his gratitude, Detective Dudley treated Cleo and Hester to a traditional New England delicacy. Boston Cream Donut Poutine. A truly delicious, outstanding treat for the fantastic dogs. Hey, do you know the doggy bags ending? Find 40 doggy bags and get the ending reward. Oh, cool. Me ei saatu sitä aikaisemmin. Siis mua harmittaa, kun siinä ekassa meillä meni se ohi sen takia, se crashasi se peli. Hey, do you think Hester knew who killed Pearl Brayshaw the whole time? Did you? Around a month after the case ended, I received a letter in the mail from Camilla Crescent. Detective Guy and Cleo, thank you so much for your help in solving the affair of E-Girl Pearl's murder. We all appreciate your sleuthing skills and delicate handling with the public. Without you, it would have remained a hopelessly baffling mystery. Even with the aid of these high-priced lawyers, Todd Beckett was convicted and sentenced for Pearl Brayshaw's murder. You got him. Cleo did a miraculous job finding the clues, and you were brilliant in explaining why each clue was important. E-Girl Pearl's fans everywhere are incredibly grateful that you were able to bring her murderer to justice. Your masterful detective work will live on in Cape Crescent, local legend. Will live on Cape Crescent as local legend. Siinä luki varmaan silleen, noniin. You'll also be happy to hear that Tanya Nichols' brother made it through his battle with cancer. It may have been the doctor's care, the priest's blessing, or his sister's love, but here in Cape Crescent, we're superstitious people. We can't help but wonder if you had a hand in that one too. Oh, thanks for everything again. Community Cup ending. Complete the side quest to find the Communion Cup. Oh, cool. And look, Cleo, they all signed the back. Hester too. Nice. Well, that does it. How nice. Now I finally have some time to relax and play video games. Me too. Not again. Ei voitukaan pelata videopelejä. Detective Guy, Cleo, we need your help. There's been, let me guess, a murder. A murder! Yay! Ihan super!